should speak with us and bless us. Let us praise God. ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയും നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. கர்த்தர் நம்மோடு பேசி கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாம் சேர்ந்து ஸ்தோத்திரிப்போம். Stotram, 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 stotram. Let us read Hebrews chapter 12 and verse 1. നമുക്ക് എബ്രായ ലേഖനം 12-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം വായിക്കാം. എബ്രായർ 12-ാം അധ്യായം 1-ാം വചനത്തെ വാസിപ്പോം. ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക. ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாயிருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு ஓடக்கடவும். Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Praise be to the holy name of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். Here the word of God says that we have to run our race with patience. ഇവിടെ തിരുവചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, നാം സഹിഷ്ണുതയോടെ നമ്മുടെ ഓട്ടത്തെ ഓടണം. இங்கே நமது ஓட்டத்தை பொறுமையோடு ஓடக்கடவோம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In verse 2 in English it is written, looking unto Jesus the author and finisher of our faith. 2-ാം വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു, വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനുമായ യേശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഓടണം. விசுவாசத்தை துவக்கிறவரும் முடிக்கிறவருமாகிய இயேசுவை நோக்கி நாம் ஓட வேண்டும். In order to run our race with patience, we should look unto Jesus. നമ്മുടെ ഓട്ടത്തെ സഹിഷ്ണുതയോടെ ഓടേണ്ടതിനായി നമ്മുടെ യേശുവിനെ നാം നോക്കണം. நமது ஓட்டத்தை பொறுமையோடு ஓடும்படிக்கு நாம் இயேசுவை நோக்கி பார்க்க வேண்டும். We are called to live faith life. നാം ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. நாம் விசுவாச ஜீவியத்தை செய்யும்படியாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். In each and every step of our life we need faith. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ പടിയിലും നമുക്ക് വിശ്വാസം ആവശ്യമാകുന്നു. நம் ஜீவியத்தினுடைய ஒவ்வொரு அடியிலும் நமக்கு விசுவாசம் தேவை. Jesus is the author of our faith. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തുടക്കക്കാരൻ നമ്മുടെ യേശുവാകുന്നു. நம் விசுவாசத்தை துவங்குகிறவர் இயேசுவே. We have to receive that faith from him, and with that faith we have to go forward. നാം അവനിൽ നിന്ന് ആ വിശ്വാസം പ്രാപിച്ച് ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ നാം മുന്നോട്ട് പോകണം. இயேசுவிலிருந்து நாம் அந்த விசுவாசத்தை பெற்று நம் ஜீவியத்திலே முன்னேறி செல்ல வேண்டும். We have to receive the word which gives us faith from him and go forward. അവനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിശ്വാസം നൽകി തരുന്നതായ വചനം പ്രാപിച്ച് നാം മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകണം. அவரிலிருந்து நமக்கு விசுவாசம் தருகிறதான கர்த்தருடைய வசனத்தை பெற்று நாம் ஓட்டத்தை ஓட வேண்டும். The word which we receive from him will work in us and prepare us to go forward. With that strength we have to go forward. നാം അവനിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്ന വചനം നമുക്ക് ആ വിശ്വാസത്തെ നൽകി തരികയും അത് നമുക്ക് ബലം നൽകി തന്ന ആ ബലത്തോടു കൂടെ നാം മുന്നോട്ട് പോകുകയും ചെയ്യണം. அவரிலிருந்து பெறுகிறதான வசனமானது அது நம்மை பலப்படுத்தும். அந்த பலத்தினாலே நாம் முன்னேறி செல்ல வேண்டும். That word should work in us. ആ വചനം നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. அந்த வார்த்தை வசனம் நம்மிலே கிரியை செய்ய வேண்டும். With the work of that God's word we have to grow in this spiritual journey. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി മുഖാന്തരമായി നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നാം വളരണം. கர்த்தருடைய வசனத்தின் கிரியையிலே நமது ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே நாம் முன்னேறி செல்ல வேண்டும். If we do not allow the word of God to work in us, which can create faith in us, നമ്മിൽ വിശ്വാസം ഉളവാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നാം ഇടം കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, விசுவாசத்தை உண்டு பண்ணும் தேவனுடைய வசனம் நம் ஜீவியத்திலே கிரியை செய்ய நாம் இடம் கொடாமல் இருப்போம் என்றால் we will not be able to run patiently. We will be running faster. നമ്മുടെ ഓട്ടത്തെ നമുക്ക് സഹിഷ്ണുതയോടെ ഓടുവാൻ കഴിയുകയില്ല. നാം പെട്ടെന്ന് തിടുക്കത്തോടെ ഓടുവാൻ ഇടയാകും. நாம் பொறுமையோடு ஓடக்கூடாதவர்களாக நாம் துரிதமாக ஓடுகிறவர்களாக இருப்போம். If we run fast, we cannot look unto Jesus, then there will be no faith in us. നാം തിടുക്കത്തോടെ ഓടിയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ യേശുവിനെ നമുക്ക് നോക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല, അവിടെ വിശ്വാസവും കാണപ്പെടുകയില്ല. நாம் துரிதமாக ஓடுவோம் என்றால் நாம் இயேசுவை நோக்கி பார்க்க முடியாது, நம்மிலே விசுவாசமும் இராது. If we run faster, we will leave the narrow way
and we will choose the broad way. നാം തിടുക്കത്തോടെ ഓടിയാൽ നാം ഇടുക്കമായ പാത വിട്ട് നാം വിശാല വഴിയിലേക്ക് പോകുവാനിടയാകും. நாம் துரிதமாக ஓடுவோம் என்றால் இடுக்கமான பாதையை விட்டு விசாலமான பாதையிலே In ஓடுகிறவர்களாயிருப்போம். the narrow way, nobody will be able to run faster. ഇടുക്കമായ പാതയിൽ ആർക്കും തിടുക്കത്തോടെ ഓടുവാൻ കഴിയുകയില്ല. அந்த இடுக்கமான பாதையிலே ஒருவரும் துரிதமாய் ஓட முடியாது. In 2 Timothy chapter 1 and in verse 5, 2 തിമോത്തിയോസ് 1-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 2 தீமோத்தேயு 1-ாம் அதிகாரம் 5-ாம் வசனத்திலே இவ்வண்ணமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ആ വിശ്വാസം ആദ്യം നിന്റെ വലിയമ്മ ലോവീസിലും അമ്മ യുനീക്കിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, നിന്നിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. அந்த விசுவாசம் முந்தி உன் பாட்டியாகிய லோவிசாலுக்குள்ளும் உன் தாயாகிய ஐனேக்கியாலுக்குள்ளும் நிலைத்திருந்தது, அது உனக்குள்ளும் நிலைத்திருக்கிறது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன். When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. praise be to the holy name of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். The faith which dwelt in grandmother, the same faith dwelt in mother, the same faith is dwelling in the son also. ആ വല്യമ്മയിൽ കാണപ്പെട്ടതായ വിശ്വാസം അമ്മയിലും കാണപ്പെട്ടതായ വിശ്വാസം തന്റെ മകനിലും കാണപ്പെടുന്നു. பாட்டியிலே இருந்ததான அந்த விசுவாசம் தாய்க்குள்ளும் நிலைத்திருந்தது, அந்த விசுவாசம் மகனுக்குள்ளும் இருந்தது. In English it is written that faith dwelt in them. ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ആ വിശ്വാസം അവരിൽ വസിച്ചിരുന്നു. ஆங்கிலத்திலே அந்த விசுவாசம் அவர்களிலே வாசமாய் இருந்தது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Praise be to the holy name of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். It was the grandmother's responsibility to bring up her daughter to live in the same faith. അതേ വിശ്വാസത്തിൽ തന്റെ മകളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ആ വലിയമ്മയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു. பாட்டியானவள் தன் மகளை அந்த விசுவாசத்திலே வளர்த்தி கொண்டு வருகிற அந்த பொறுப்பு அவருக்கு இருந்தது. Mother also had the same responsibility of bringing up her son in the same faith. തന്റെ മകനെയും അതേ വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുവാൻ ആ മാതാവിനും ദൗത്യമുണ്ടായിരുന്നു. அந்த தாயாருக்கும் தன் குமாரனை இந்த விசுவாசத்திலே வளர்த்தி கொண்டு வருகிற பொறுப்பு அவர்களுக்கு இருந்தது. In Jude verse 3, യൂദായുടെ ലേഖനം 3-ാം വാക്യത്തിൽ, யூதா 3-ாம் வசனத்திலே, பிரியமானவர்களே, பொதுவான ரட்சிப்பை குறித்து உங்களுக்கு எழுதும்படி நான் மிகவும் கருத்துள்ளவனாய் இருக்கையில் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒரு விசை ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக நீங்கள் தைரியமாய் போராட வேண்டுமென்று உங்களுக்கு எழுதி உணர்த்துவது எனக்கு அவசியமாய் കണ്ടത്. പ്രിയരെ, നമുക്ക് പൊതുവിലുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാൻ സകല പ്രയത്നവും ചെയ്യുകയിൽ വിശുദ്ധന്മാർക്കൊരിക്കലായിട്ട് പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടേണ്ടതിന് പ്രബോധിപ്പിച്ചെഴുതുവാൻ ആവശ്യമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. we should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി ഭരമേൽപ്പിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നാം പോരാടണം. பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒரு விசை ஒப்புவிக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக நாம் தைரியமாய் போராட வேண்டும். This faith should not be stopped in somebody's life. It should pass on to the next generation. ഈ വിശ്വാസം ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോകുവാനിടയാകരുത്, അത് തലമുറകൾക്ക് കൈമാറേണ്ടതാകുന്നു. இந்த விசுவாசமானது யாருடைய ஜீவியத்திலும் அது நின்று போகக்கூடாது, அடுத்த தலைமுறைக்கு இது கைமாற வேண்டும். In order to take this faith to the next generation, we should earnestly contend. നാം ഈ വിശ്വാസം അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറേണ്ടതിനായി ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നാം ധൈര്യത്തോടെ പോരാടണം. இந்த விசுவாசமானது அடுத்த தலைமுறைக்கும் கிடைக்கப்பெறும்படியாக இந்த விசுவாசத்திற்காக நாம் தைரியமாய் போராட வேண்டும். Why this faith is given to us? എന്തിനു വേണ്ടിയാകുന്നു ഈ വിശ്വാസം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? எதற்காக இந்த விசுவாசம் நமக்கு It கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? is because of the calling given to us. അതിന്റെ കാരണം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിളി മുഖാന്തരമാകുന്നു. இந்த விசுவாசம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது நம்மை அழைத்த அழைப்பின் நிமித்தமே. We are called to be the bride of Christ. നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയാകുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. நாம் கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியாகும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். We are called to please Him. നാം അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. நாம் அவரை பிரியப்படுத்தும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Many people of this world, they come to God so that God may please them. ഈ ലോകത്തിലുള്ള അനേകരും ദൈവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ദൈവം അവരിൽ പ്രസാദിക്കേണ്ടതിനാകുന്നു. இந்த உலகத்தில் God should please them. ദൈവം അവരെ
പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതിന്. ദൈവം അവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതിനാകുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ അനേകരും ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. இந்த உலகத்திலே அநேகர் தேவனண்டைக்கு வருவதின் நோக்கம் என்னவென்றால் தேவன் அவர்களை பிரியப்படுத்த வேண்டும் They என்பதால் will come with various needs. They expect God to fulfill all their needs. അവർ അനേകം ആവശ്യങ്ങളുമായി ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരും. ആ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം നിറവേറ്റി കൊടുക്കണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. பல்வேறான தேவைகளோடு தெய்வ சமூகத்திலே வருவார்கள். அந்த தேவைகள் யாவற்றையும் தேவன் சந்திக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். But our calling is by faith we have to please Him. എന്നാലോ നമ്മുടെ വിളി എപ്രകാരമാകുന്നു? വിശ്വാസത്താൽ നാം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം. ஆகிலும் நமது அழைப்பு என்னவென்றால் இந்த விசுவாசத்தினாலே நாம் தேவனை பிரியப்படுத்த வேண்டும். Not only that, Jesus is preparing a place for us. അത് മാത്രമല്ല, യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കുന്നു. அது மட்டுமல்லாமல் இயேசு நமக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தப்படுத்துகிறார். He is preparing us also to inherit that place. ആ സ്ഥലത്തെ അവകാശമാക്കുവാനായി അവൻ നമ്മെയും ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. நாம் அந்த இடத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படியாக கர்த்தர் நம்மையும் ஆயத்தப்படுத்துகிறார். After completing the work of preparing that habitation for us, He will come back. ആ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അവൻ പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മടങ്ങി വരും. நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணுகிறதான இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பிறகு அவர் நம்மிடத்திலே திரும்பி வருவார். At the time of His coming, in order to meet Jesus, we must have faith in us. അവൻ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അവനെ എതിരേൽക്കേണ്ടതിനായി നമ്മിൽ വിശ്വാസം കാണപ്പെടണം. அவர் பிரசன்னமாகும் பொழுது அவரை சந்திக்கும்படிக்கு அந்நாளிலே நம்மிலே விசுவாசம் இருக்க வேண்டும். Nobody knows the time of His coming. അവന്റെ വരവിന്റെ സമയം ആരും അറിയുന്നില്ല. அவருடைய வருகையின் வேளை ஒருவரும் அறிகிறதில்லை. So the people, those who are called to meet Him, must be always ready. അവനെ കാണുവാൻ, അവനെ എതിരേൽക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ എപ്പോഴും ഒരുക്കമായിരിക്കണം. அவரை சந்திக்க அழைக்கப்பட்டவர்கள் எப்பொழுதும் ஆயத்தமுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். Those who have that faith, they only will be able to meet Jesus. ആ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ യേശുവിനെ കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. அந்த விசுவாசம் உடையவர்கள் மட்டுமே இயேசுவை சந்திக்க முடியும். This faith gives us victory over the world and the worldly things. ഈ വിശ്വാസമാകുന്നു നമുക്ക് ലോകത്തിനെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും ജയിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. இந்த விசுவாசமானது உலகத்தை ஜெயிக்க உதவி செய்யும், லௌகிகத்தையும் ஜெயிக்க உதவி செய்யும். This faith helps us to overcome world and worldly things. ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും ജയിക്കുവാൻ ഈ വിശ്വാസം നമ്മെ സഹായിക്കും. இந்த விசுவாசமானது உலகத்தையும் உலகத்தில் உள்ளவைகளையும் ஜெயிக்க நமக்கு உதவி செய்யும். We are called to become overcomers. നാം ജയാളികളായി തീരുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. நாம் ஜெயம் கொண்டவர்களாக மாற்றப்படும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள். The grandmother was a overcomer. ആ വലിയമ്മ ഒരു ജയാളിയായിരുന്നു. அந்த பாட்டி ஜெயம் கொண்டவர்களாய் இருந்தார்கள். The mother also was a overcomer. ആ അമ്മയും ഒരു ജയാളിയായി തീർന്നു. அந்த தாயாரும் ஜெயம் கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள். The mother made her son also a overcomer. ആ മാതാവ് തന്റെ മകനെയും ഒരു ജയാളിയാക്കി തീർത്തു. அந்த தாயார் தன் மகனையும் கூட ஜெயம் கொண்டவனாக மாற்றினாள். By giving the faith to the saints, God made the saints a overcomer. വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ആ വിശ്വാസത്തെ നൽകിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധന്മാരെയും ജയാളികളാക്കി ദൈവം തീർത്തു. தேவன் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒப்புவித்ததான விசுவாசத்தின் மூலமாக பரிசுத்தவான்களையும் ஜெயம் கொண்டவராக It மாற்றியிருக்கிறார். is the responsibility of the saints to give the faith to the next generation and make that generation a overcoming generation. അടുത്ത തലമുറയ്ക്കും ആ വിശ്വാസത്തെ നൽകിക്കൊണ്ട് ആ തലമുറയെയും ജയാളികളാക്കി തീർക്കേണ്ടത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാകുന്നു. விசுவாசத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு அவர்கள் பகிர்ந்து கொடுத்து அடுத்த தலைமுறையும் ஜெயம் கொண்டவர்களாக மாற்றும் பொறுப்பு பரிசுத்தவான்களுக்குரியது. The forefathers also saints. ആ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ വിശുദ്ധന്മാരായിരുന്നു. நமது முற்பிதாக்களும் பரிசுத்தவான்களாய் இருந்தார்கள். Our great parents, they had this faith, they became overcomers. അതെ, നമ്മുടെ വലിയപ്പന്മാർ വലിയമ്മമാരൊക്കെയും അവർക്കും ഈ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരും ജയാളികളായി തീർന്നു. நம் முன்னோர்களும் அவர்கள் பரிசுத்தவான்களாய் இருந்தார்கள், அவர்களும் ஜெயம் கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள். They gave that faith to that next generation and made them a overcomer. അവർ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ആ വിശ്വാസത്തെ നൽകി അവരെയും ജയാളികളാക്കി തീർത്തു. அவர்கள் விசுவாசத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு பகிர்ந்து கொடுத்து அடுத்த தலைமுறையும் அவர்கள் ஜெயம் கொண்டவர்களாக We மாற்றினார்கள். have to know this truth. Only this faith makes us overcomers. ഈ വിശ്വാസം മാത്രമേ നമ്മെ ജയാളികളാക്കി തീർക്കൂ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം തിരിച്ചറിയണം. இந்த விசுவாசம் மட்டுமே நம்மை ஜெயம் கொண்டவர்களாக மாற்றும் என்கிற சத்தியத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். We are called to overcome. That is why we are given this faith. നാം ജയാളികളായി തീരുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ടാകുന്നു ഈ വിശ്വാസത്തെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. நாம் ஜெயம் கொண்டவர்களாகும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஆனபடியினால் தான் இந்த விசுவாசம் நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது. We are given the truth and doctrine which can create that faith in us. നമുക്ക് ഈ വിശ്വാസം നമ്മിൽ ഉളവാക്കുവാൻ
ഉളവാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതായ സത്യത്തെയും ഉപദേശത്തെയും നൽകിയിരിക്കുന്നു. நம்மிலே இந்த விசுவாசத்தை உருவாக்கத்தக்கதான விசுவாசத்தையும் சத்தியத்தையும் உபதேசத்தையும் தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார். But we have to earnestly contend for that. എന്നാലോ നാം അതിനു വേണ്ടി ധൈര്യത്തോടുകൂടെ പോരാടണം. அதற்காக நாம் தைரியமாய் போராட வேண்டும். If the word of God starts working in us, ദൈവവചനം നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചാൽ, தேவனுடைய வசனங்கள் நம்மிலே கிரியை செய்ய துவங்குமாகில், the enemy cannot stop that work, the enemy cannot defeat us. അതേ ശത്രുവിന് ആ പ്രവൃത്തിയെ നിർത്തുവാനോ നമ്മെ തോൽപ്പിക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല. சத்ருவானவன் அந்த வேலையை பணியை தடை செய்ய முடியாது. Jesus is the author, Jesus is the finisher. അതേ യേശുവാകുന്നു നായകൻ, അവൻ പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമാകുന്നു. இயேசுவே துவங்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிறார். When he allow him, his word to do his work in us, no enemy can stop that work. അവന്റെ വചനത്തെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിയ ചെയ്യുവാൻ നാം അനുവദിച്ചാൽ ഒരു ശത്രുവിനും നമ്മെ തടയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. அவருடைய வசனம் நம்மிலே கிரியை செய்ய அனுமதிக்கும் பொழுது எந்த ஒரு சத்துருவும் அதை தடை செய்ய முடியாது. No sin, no sickness, no worldliness can stop it. അതേ രോഗത്തിനോ ബലഹീനതയ്ക്കോ ലോകത്തിനോ നമ്മെ അത് നമ്മിൽ നിന്ന് അത് തടയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. பாவமோ வியாதியோ உலகத்தில் உள்ளவைகளோ இதை தடை செய்ய முடியாது. Praise be to the holy name of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். When we consider the life of Elisha, നാം എലീശയുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കുമ്പോൾ எலிஷாவினுடைய ஜீவியத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது, he was called to serve Elijah. അവൻ ഏലിയാവിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. எலியாவுக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக அவன் அழைக்கப்பட்டவன். In 2 Kings we read, 2 രാജാക്കന്മാരിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. 2 ராஜாக்களின் புத்தகத்திலே நாம் அதை வாசிக்கிறோம். 2 Kings chapter 2, 2 രാജാക്കന്മാർ 2-ാം അധ്യായം 2 ராஜாக்கள் 2ஆம் அதிகாரம் verse 9. 9-ാം വാക്യം. 9ஆம் வசனம். അവർ അക്കരെ കടന്ന ശേഷം ഏലിയാവ് എലീശയോട്, ഞാൻ നിങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടും മുമ്പേ ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണം, ചോദിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് എലീശ, നിന്റെ ആത്മാവിൽ ഇരട്ടിപ്പങ്ക് എൻ്റെ മേൽ വരുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. அவர்கள் அக்கறைப்பட்ட பின்பு எலியா எலிசாவை நோக்கி, நான் உன்னை விட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் முன்னே நான் உனக்கு செய்ய வேண்டியது என்ன கேள் என்றான். அதற்கு எலிசா, உம்மிடத்திலுள்ள ஆவியின் வரம் எனக்கு இரட்டிப்பாய் கிடைக்கும்படி வேண்டுகிறேன் என்றான். And it came to pass, when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, ask what I shall do for thee before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. Elisha asked for the double portion of the spirit which was upon Elijah. ഏലിയാവിന്റെ മേലിരുന്നതായ ആത്മാവിന്റെ ഇരട്ടിപ്പങ്കാകുന്നു എലീശ ചോദിച്ചത്. எலிசா எலியாவினிடத்திலே, உம்மிடத்திலுள்ள ஆவியின் வரம் எனக்கு இரட்டிப்பாய் கிடைக்கும்படி வேண்டுகிறேன் என்றான். Why did he ask for that? എന്തിനു വേണ്ടിയാകുന്നു അവനത് ചോദിച്ചത്? எதற்காக அவனமாக அவன் வேண்டிக் கொண்டான்? Elijah said unto him, thou hast asked the hard thing. അതെ, നീ കഠിനമുള്ള കാര്യമാകുന്നു ചോദിച്ചതെന്ന് ഏലിയാവ് അവനോട് പറയുന്നു. எலியா எலிசாவினிடத்திலே, நீ கடினமான காரியத்தை கேட்டாய் என்கிறார். Why did he ask for that hard thing? എന്തിനു വേണ്ടിയാകുന്നു ആ പ്രയാസമുള്ള കാര്യം അവൻ ചോദിച്ചത്? ஏன் அந்த அரிதான காரியத்தை அவன் கேட்டான்? Because Elisha knew that the life which he has to live after this, ഇതിന് ഏലിയാവിന്റെ കാലശേഷം എപ്രകാരമുള്ളൊരു ജീവിതമാകുന്നു അവൻ നയിക്കേണ്ടതെന്ന് എലീശയ്ക്ക് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. எலியாவிற்கு பின்பு எலிசா ஜீவிக்க வேண்டியதான ஜீவியத்திற்காகவே கேட்டுக்கொண்டான். அது எப்படி ஒரு ஜீவியம் செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். Likewise, he knew the ministry which he should do hereafter. ഇതിനുശേഷം അവൻ ചെയ്യേണ്ടതായ ശുശ്രൂഷകൾ എന്താകുന്നുവെന്ന് അവന് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. இனிமேல் என்ன எப்படிப்பட்டதான ஒரு ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று அவன் அறிந்திருந்தான். In order to live this life and do this ministry, I need the double portion of the spirit which was upon Elijah. അപ്രകാരം ഒരു ജീവിതം ചെയ്യുവാൻ, അപ്രകാരം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ഏലിയാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെട്ടതായ ആത്മാവിന്റെ ഇരട്ടിപ്പങ്ക് ആവശ്യമാകുന്നു എന്ന് അവന് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. அப்படி போன்றதான ஒரு ஜீவியத்தை செய்வதற்கு எலிசாவுக்கு எலியாவின் மேல் இருந்ததான ஆவியின் வரம் இரட்டிப்பாய் கிடைக்க வேண்டும் என்று அவன் அறிந்திருந்தான். Even if we read in the New Testament, in many places we read, നാം പുതിയ നിയമത്തിലും അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുവാൻ കഴിയും. புதிய ஏற்பாட்டிலேயும் பல இடங்களிலே நாம் இவ்விதமாக வாசிக்கிறோம். Jesus has given us an example. യേശു നമുക്കൊരു നല്ല മാതൃക തന്നിരിക്കുന്നു. இயேசு நமக்கு நல்லொரு சிறந்த ஒரு முன்மாதிரியை வைத்து போயிருக்கிறார். He has given example in many things. അവൻ അനേക കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. பல காரியங்களுக்கு அவர் எடுத்துக்காட்டை சொல்லி போயிருக்கிறார். Why? എന്തുകൊണ്ട്? எதற்காக? We also have to do the same. നാമും അപ്രകാരം അതുപോലെ ചെയ്യണം. நாமும் அவ்வண்ணமாகவே செய்யும்படிக்கு. This Elisha, he realized that he should do what
what Elijah did. ഏലിയാവ് ചെയ്തത് അപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് ഏലീശ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ஏலியா எதை செய்தானோ அவனமாகவே எலிசா செய்ய வேண்டும் என்று அவன் அறிந்திருந்தான். He knew that he could not do it with his strength or with the spirit which he had. അവനിലുള്ള ആത്മാവ് കൊണ്ടോ അവനുള്ള ബലം കൊണ്ടോ അപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഏലീശ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. அவனுடைய பலத்தினாலும் அவனுக்குள்ளே இருந்த ஆவியினாலும் அதை செய்ய முடியாது என்று அவன் அறிந்திருந்தான். That is why he asked for the double portion of the spirit which was upon Elijah. അതുകൊണ്ടാകുന്നു ഏലിയാവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായ ആത്മാവിന്റെ ഇരട്ടി പങ്ക് അവൻ ചോദിച്ചത്. ஆனபடியினால் தான் எலியாவில் இருந்ததான ஆவியின் வரம் இரட்டிப்பாய் தர வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டான். Jesus say that we have to follow him. യേശു പറയുന്നു നാം അവനെ പിന്തുടരണം. இயேசு அவரை பின்பற்ற வேண்டும் என்றார். We have to walk in his footsteps. അവന്റെ കാൽച്ചുവടുകളെ നാം പിന്തുടരണം. நாம் அவருடைய அடிச்சுவடுகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். We should do all his works. അവന്റെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെയും നാം ചെയ്യണം. அவருடைய கிரியைகள் யாவும் நாம் செய்ய வேண்டும். Praise be to the holy name of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். We have to know whether we can do his work or not. അവന്റെ പ്രവൃത്തികളെ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. அவருடைய கிரியைகளை நாம் செய்யக்கூடுமோ இல்லையோ என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். We have to know our ability. നമ്മുടെ കഴിവുകളെ നാം തിരിച്ചറിയണം. நம்முடைய திறன்களை நாம் அறிந்திருக்க We have வேண்டும். to know the grace which we have. നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൃപയെ നാം തിരിച്ചറിയണം. நமக்கு அருளப்பட்டதான கிருபை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். കൊടുക്കപ്പെട്ടല്ല. We have to know the grace which we have. നമുക്കുള്ളതായ കൃപ നാം അറിയണം. நம்மிலே இருக்கிறதான கிருபையை நாம் அறிந்திருக்க We வேண்டும். have to know the spirit which we have. നമ്മിലുള്ള ആത്മാവിനെ നാം അറിയണം. நம்மிலே உள்ளதான ஆவியை நாம் அறிந்திருக்க We have வேண்டும். to know the characters which we have. നമ്മിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങളെ നാം തിരിച്ചറിയണം. நம்மில் உள்ளதான சுபாவத்தை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். Not only that, we have to know in order to do that work what was in Jesus. അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യുവാൻ യേശുവിൽ എന്ത് കാണപ്പെട്ടു എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. அப்படி போன்றதான கிரியைகளை செய்யும்படி இயேசுவிலே என்ன காணப்பட்டிருந்தது என்பதையும் அறிந்திருக்க The வேண்டும். grace which he had, I must have. അവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായ കൃപ എനിക്കും കാണപ്പെടണം. அவரிலே என்ன காணப்பட்டிருந்ததோ அதே காரியங்கள் என் அந்த கிருபை அவரில் உண்டாயிருந்த கிருபை என்னிலும் உண்டாயிருக்க வேண்டும். The அவரிலே spirit which he had, I should have that same spirit. അവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായ ആത്മാവ് അതേ ആത്മാവ് എന്നിലും കാണപ്പെടണം. அவரிலே காணப்பட்டிருந்ததான அதே ஆவி என்னிலேயும் காணப்பட The வேண்டும். characters which he had, I must have the same characters. അവനുണ്ടായിരുന്നതായ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെയും എന്നിലും കാണപ്പെടണം. அவரிலே இருந்த அதே சுபாவங்கள் நம்மிலேயும் காணப்பட வேண்டும். Then only we can do the work which he did. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവൻ ചെയ്തതായ പ്രവൃത്തികൾ നമുക്കും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. அப்பொழுது மட்டுமே அவர் செய்ததான கிரியைகள் நாமும் செய்ய முடியும். The life of grandmother provoked her daughter. ആ വലിയമ്മയുടെ ജീവിതം ആ അമ്മയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുവാനിടയായി. பாட்டியினுடைய ஜீவியமானது தன் மகளுடைய ஜீவியத்தை ஊக்குவிக்குவதாய் இருந்தது. That is why the mother learned the life of the grandmother. അതുകൊണ്ടാകുന്നു ആ വലിയമ്മയുടെ ജീവിതത്തെ ആ അമ്മയ്ക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. ஆனபடியினால் தான் பாட்டியினுடைய ஜீவியத்தை அந்த தாயானவள் கற்றுக்கொண்டாள். Not only that, the grandmother provoked her daughter to live her life. അത് മാത്രമല്ല ആ വലിയമ്മയെ പോലൊരു ജീവിതം നയിക്കുവാനും ആ അമ്മയെ വലിയമ്മയുടെ ജീവിതം പ്രചോദിപ്പിച്ചു. பாட்டியினுடைய ஜீவியமானது அந்த தாயானவள் அதே ஜீவியத்தை செய்யும்படி உற்சாகப்படுத்தினது. The grandmother provoked the daughter, provoked the mother to live her life, the life of the grandmother. ആ മാതാവ് ആ വലിയമ്മയെ പോലെ ജീവിക്കുവാൻ വലിയമ്മയുടെ ജീവിതം ആ മാതാവിനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു. ജീവിതമല്ല, വലിയമ്മയെ പോലെ ജീവിക്കുവാൻ തന്റെ മോളെ ആ വലിയമ്മ provoked. ആ വലിയമ്മയെ പോലെ ജീവിക്കുവാൻ ആ മാതാവിനെ ആ വലിയമ്മയുടെ ജീവിതം പ്രചോദിപ്പിച്ചു. ജീവിതമല്ല, the grandmother provoked. பாட்டியானவள் தன் மகள் அவளை போல ஜீவிக்கும்படியாக அவளை உற்சாகப்படுத்தினது. വലിയമ്മയെ പോലെ ജീവിക്കുവാൻ ആ മാതാവിനെ വലിയമ്മ പ്രചോദിപ്പിച്ചു. Likewise, the mother provoked the son Timothy to live her life. അതുപോലെ തന്നെ ആ മാതാവ് തന്റെ മകനായ തീമോത്തിയോസിനെ പ്രചോദിപ്പിക്കുവാനിടയായി. அவனமாகவே தாயானவள் தன் குமாரனாகிய திமோத்தேயும் அவளை போல ஜீவிக்க உற்சாகப்படுத்தினாள். Timothy was provoked by her mother. തീമോത്തിയോസ് തന്റെ മാതാവിനാൽ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. திமோத்தி தன் தாயினாலே உற்சாகப்படுத்தப்பட்டான். Likewise, the life of the saints
provoked us. അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവിതം നമ്മെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. அவ்வண்ணமாகவே பரிசுத்தவான்களுடைய ஜீவியமும் நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறது. We have to consider the life of our forefathers. നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ നാം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കണം. நம் முற்பிதாக்களுடைய ஜீவியத்தையும் நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். We know their life, what kind of life they lived. അവരുടെ പ്രകാരം ജീവിച്ചുവെന്നും അവരുടെ ജീവിതം എപ്രകാരമായിരുന്നുവെന്നും നാം അറിയുന്നു. அவர்கள் எப்படிப்பட்டதான ஒரு ஜீவியத்தை செய்தார்கள் என்று நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். We know their faith. അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ നാം അറിയുന്നു. அவர்கள் விசுவாசத்தை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். We know. அறிந்திருக்கிறோம். We know their humbleness. അവരുടെ താഴ്മയെ നാം അറിയുന്നു. அவர்களுடைய தாழ்மையை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். We know their obedience. അവരുടെ അനുസരണത്തെ നാം അറിയുന്നു. அவர்களுடைய கீழ்ப்படிதலை அறிந்திருக்கிறோம். We know how they yielded themselves to the guidance of the Spirit of God. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പ്രകാരം അവരെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുവെന്നും നാം അറിയുന്നു. தேவனுடைய ஆவிக்கு எவ்வளமாக தங்களை ஒப்புவித்தார்கள் என்றும் அறிந்திருக்கிறோம். We know the testimony which they have. അവർക്കുണ്ടായിരുന്നതായ സാക്ഷ്യത്തെയും നാം അറിയുന്നു. அவர்களுக்கு இருந்ததான சாட்சியை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோம். Praise be to the holy name of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். Elisha knew everything about Elijah. ഏലിയാവിനെ പറ്റി സർവവും എലീശ അറിഞ്ഞിരുന്നു. எலியாவை குறித்து எலிசா அறிந்திருந்தான். Not only that, he understood that I have to leave all these things. That is why Elisha is showing his life to me. അത് മാത്രമല്ല, ഏലിയാവ് ജീവിച്ചതുപോലൊക്കെയും ഞാനും ജീവിക്കണമെന്ന് എലീശ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാകുന്നു ഏലിയാവ് തന്റെ ജീവിതത്തെ എന്നെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി. எலியா ஜீவித்தது போலவே எலிசா ஜீவிக்க வேண்டும், ஆனபடியினால் தான் எலியா தன் ஜீவியத்தை இவனுக்கு வெளிப்படுத்தினான் என்று விளங்கிக் கொண்டான். That is why he asked for the double portion of the Spirit. അതുകൊണ്ടാകുന്നു ആത്മാവിന്റെ ഇരട്ടി പങ്ക് അവൻ ചോദിച്ചത്. ஆனபடியினால் தான் ஆவியினுடைய வரம் இரட்டிப்பாக வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டான். Praise be to the holy name of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். Jerusalem is called the city of fathers' sepulchres. അത് യെരുശലേം പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറയുടെ നഗരമെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. பிதாக்களுடைய கல்லறை நகரம் என்று எருசலேமை அழைக்கிறோம். Otherwise, the forefathers, they successfully reached Jerusalem. അല്ല എങ്കിൽ ഇപ്രകാരം പറയുവാൻ കഴിയും, പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ ജയകരമായി അവർ യെരുശലേമിൽ ചെന്നെത്തി. வேறு விதத்திலே சொல்லுவோம் என்றால் நமது பூர்வ பிதாக்கள் ஜெயமாக எருசலேமை சென்றடைந்தார்கள். That should be our end. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെയും അവസാനം. நம்முடைய முடிவும் அவ்வண்ணமாகவே இருக்க வேண்டும். Jerusalem should be our end. യെരുശലേമായിരിക്കണം നമ്മുടെ അവസാനം. நம்முடைய முடிவும் எருசலேமாக இருக்க வேண்டும். We are called to do all the works of Jesus Christ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുവാൻ നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. இயேசுவினுடைய எல்லா கிரியைகளையும் செய்யும்படியாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Now we know what we have. നമുക്ക് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുവെന്ന് നാം അറിയുന്നു. நமக்கு என்னென்ன இருக்கிறது என்பதை குறித்து நாம் Now அறிந்திருக்கிறோம். we know what we need more in order to do his work. അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ ഇനിയും അധികമായി എന്ത് നമുക്ക് വേണമെന്നും നാം അറിയുന്നു. அவருடைய கிரியைகளை செய்யும்படி இன்னும் என்னென்ன தேவை என்பதையும் அறிந்திருக்கிறோம். We have to ask for that. നാം അതിനുവേണ്ടി ചോദിക്കണം. நாம் அதற்காக நாம் வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும். It is not an easy thing. അത് എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. அது எளிதான காரியமல்ல. It is a hard thing. അത് പ്രയാസകരമായ കാര്യമാകുന്നു. அது அரிதான It காரியமாகும். is a hard thing. അത് കഠിനമായ കാര്യം. அது கடினமான காரியம். But we should ask for that. എന്നാലോ നാം അതിനുവേണ്ടി ചോദിക്കണം. ஆகிலும் நாம் அதை வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும். Then only we can be faithful to our calling. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ വിളിക്ക് വിശ്വസ്തരായി നമുക്ക് ഇരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. அப்பொழுது மட்டுமே நமது அழைப்பிற்கு நாம் உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்க முடியும். Then only we can live the faith life. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിശ്വാസ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. அப்பொழுது மட்டுமே நாம் அந்த விசுவாச ஜீவியத்தை செய்ய முடியும். Then only we can end up our life in Jerusalem. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ യെരുശലേമിൽ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. அப்பொழுது மட்டுமே நமது ஜீவியம் எருசலேமிலே முடிவடையும். Praise be to the holy name of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். We can do all the examples of Jesus. യേശു കാണിച്ച സകല മാതൃകയും നമുക്കും ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. இயேசு காண்பித்ததான எல்லா முன்மாதிரியையும் நாமும் செய்ய முடியும். But we have to understand what do we need in order to do it. എന്നാലോ അതെല്ലാം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് എന്താകുന്നു ആവശ്യമെന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ஆகிலும் அவைகளை செய்ய என்ன நமக்கு தேவை என்பதை குறித்து நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். We have to ask for that. നാം അതിനുവേണ്ടി ചോദിക്കുകയും വേണം. நாம் அதற்காக நாம் வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும். We have to ask for the grace, anointing
and his characters. അവന്റെ കൃപയും അഭിഷേകവും സ്വഭാവവും നാം ചോദിക്കണം. அதற்காக அவருடைய கிருபை அபிஷேகம் அவருடைய சுபாவத்தை நாம் வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும். Praise be to the holy name of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். Jesus says we can do the works greater than his works. അവന്റെ പ്രവൃത്തികളെക്കാൾ അധികമായ പ്രവൃത്തികൾ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്ന് യേശു പറയുന്നു. இயேசு செய்த கிரியைகளை காட்டிலும் அதிகமாக நாம் செய்ய முடியும் என்று இயேசு சொல்கிறார். John the Gospel chapter 14 and verse 12. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യം. യോവാൻ എഴുതിன സുവിശേഷം 14-ാം അധികാരം 12-ാം വചനം. ആമേൻ ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും ചെയ്യും. ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ വലിയതും അവൻ ചെയ്യും. மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், நான் என் பிதாவினிடத்திற்கு போகிறபடியினால் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிற கிரியைகளை தானும் செய்வான், இவைகளை பார்க்கிலும் பெரிய கிரியைகளையும் செய்வான். Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. Praise be to the holy name of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். We should allow Jesus to create faith in us. നമ്മിൽ വിശ്വാസം ഉളവാക്കുവാൻ നാം യേശു നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇടം കൊടുക്കണം. நம்மிலே விசுவாசம் உண்டாகும்படி இயேசு நம்மிலே கிரியை செய்யும்படி நாம் இடம் கொடுக்க வேண்டும். The word of God have to work in us and increase our faith. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മിൽ ക്രിയ ചെയ്ത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുവാൻ ഇടയാകണം. கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் வசனங்கள் நம்மிலே கிரியை செய்து நம்மிலே விசுவாசம் பெருகச் செய்ய வேண்டும். If we harden our heart, the word of God cannot work in us. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നാം കഠിനമാക്കി തീർത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. நம் இருதயத்தை கடினப்படுத்துவோம் என்றால் தேவனுடைய வசனம் நம் ஜீவியத்திலே கிரியை செய்யாது. If we love this world, we cannot allow God's word to work in us. ഈ ലോകത്തെ നാം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. நாம் இந்த உலகத்திலே அன்பு கூறுவோம் என்றால் தேவனுடைய வசனம் நம்மிலே கிரியை செய்யாது. Praise be to the holy name of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். The word of God says that God's words are like fire and hammer. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രകാരം പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ വചനം അഗ്നിക്കും ചുറ്റികയ്ക്കും തുല്യമാകുന്നു. தேவனுடைய வசனமானது அது அக்கினிக்கொப்பாய் இருக்கிறது, அது சம்மட்டிக்கொப்பாய் இருக்கிறது. When God's word enter into our life, ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ தேவனுடைய வசனமானது நமது இருதயத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்கும் பொழுது it will work as a hammer. അതൊരു ചുറ്റിക പോലെ പ്രവർത്തിക്കും. அது ஒரு சம்மட்டியை போல கிரியை செய்யும். It will work like fire. അതൊരു തീ പോലെ പ്രവർത്തിക്കും. அது அக்கினியை போல கிரியை செய்யும். The word of God is like two-edged sword. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇരുവായ തലയുള്ള വാള് പോലെയാകുന്നു. தேவனுடைய வசனமானது இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயத்தை போன்றது. When we allow God's word to work in us, it will start working in our body, soul and spirit. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിയ ചെയ്യുവാൻ നാം അനുവദിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ദേഹം, ദേഹി, ആത്മാവിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇടയാകും. தேவனுடைய வசனம் நம் ஜீவியத்திலே கிரியை செய்ய இடம் கொடுக்கும் பொழுது அது நமது ஆவி, ஆத்மா, சரீரத்திலே கிரியை செய்யும். It has to make us spiritual. അത് നമ്മെ ആത്മീയരാക്കി തീർക്കണം. அது நம்மை ஆவிக்குரியவர்களாக மாற்றும். It has to reprogram our desires, our intentions. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ നിലവുകളും ഒക്കെയും അത് തിരിച്ചു മാറ്റി എഴുതുവാനിടയാകണം. நமது நோக்கங்களையும் நமது நினைவுகளையும் தேவனுடைய வசனமானது அது மறுபடியுமாக அதை சீர்படுத்த வேண்டும். All our desires, all our intentions must be changed. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നിലവുകളും ഒക്കെയും മാറുവാനിടയാകണം. நமது வாஞ்சைகளையும் நமது நோக்கங்களையும் அது சீர்பொருந்த செய்ய வேண்டும். After that only we can yield ourselves to God's will. അതിനുശേഷം മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിന് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. அதற்கு பின்பு மட்டுமே தேவனுடைய சித்தத்திற்கு நம்மை ஒப்பு கொடுக்க முடியும். If we are not prepared, we cannot surrender ourselves to God's will. നാം ഒരുക്കമായി കാണപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിന് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. நாம் ஆயத்தமாக இராமல் இருப்போம் என்றால் தேவனுடைய சித்தத்திற்கு நாம் ஒப்பு கொடுக்க முடியாது. We should be prepared. നാം ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം. நாம் ஆயத்தமுடையவர்களாக இருக்க We வேண்டும். should be prepared. നാം ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം. We should allow God's word to prepare us. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ ഒരുക്കുവാൻ നാം ഇടം കൊടുക്കണം. தேவனுடைய வசனம் நம்மை ஆயத்தப்படுத்தும்படி நாம் இடம் கொடுக்க வேண்டும். We have to go through the work of fire, hammer and a sword. അഗ്നിയുടെയും ചുറ്റികയുടെയും ആ വാളിന്റെയും പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നാം കടന്നു പോകണം. அந்த அக்னியினுடைய கிரியை, பட்டயத்தினுடைய கிரியை, அந்த சம்மட்டியினுடைய கிரியையிலூடாக நாம் கடந்து செல்ல வேண்டும். It will change our heart.
അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ മാറ്റും. அது நமது இருதயத்தை மாறச் செய்யும். It will change the hardness of our heart. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കഠിനത അത് മാറ്റുവാനിടയാകും. நமது இருதயத்தின் கடினத்தன்மையை அது மாற்றும். It will change our intentions. നമ്മുടെ നിരൂപണങ്ങളെ അത് മാറ്റുവാനിടയാകും. நமது நோக்கங்களை அது மாற்றும். We will repent. നാം മനസ്താപപ്പെടുവാനിടയാകും. நாம் மனம் திரும்புவோம். We will be turned towards God. നാം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുവാനിടയാകും. நாம் தேவன் பட்சமாக நாம் திரும்புவோம். We will start looking unto God. നാം ദൈവത്തെ നോക്കുവാൻ நாம் തുടങ്ങും. தேவனை நோக்கி பார்ப்போம். When we start looking unto Jesus, നാം യേശുവിനെ നോക്കി തുടങ്ങുമ്പോൾ நாம் இயேசுவை நோக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது the faith will increase, നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുവാനിടയാകും. நம் விசுவாசமானது பெருகும். which means we will allow all the word of God to work in our lives. അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ വചനങ്ങളും നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നാം ഇട കൊടുക്കുവാനിടയാകും. அதன் கருத்து என்னவென்றால் தேவனுடைய எல்லா வசனங்களும் நம் ஜீவியத்திலே கிரியை செய்யும்படி நாம் இடம் கொடுப்போம். We will allow all the words of God to prepare us. ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ വചനങ്ങളും നമ്മെ ഒരുക്കുവാൻ നാം അനുവദിക്കും. தேவனுடைய வார்த்தைகள் யாவும் நம்மை ஆயத்தப்படுத்தும்படி நாம் ஒப்பு கொடுப்போம். When the words of God prepare us, ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ ഒരുക്കുമ്പോൾ தேவனுடைய வசனங்களானது நம்மை ஆயத்தப்படுத்தும் பொழுது our eyes are ready to look only to Jesus. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നമ്മുടെ യേശുവിനെ കാണുവാൻ മാത്രം ഒരുക്കമായി കാണപ്പെടും. நமது கண்கள் இயேசுவை நோக்கும்படியாக மட்டுமே ஆயத்தமாக இருக்கும். Our ears are prepared to hear him. നമ്മുടെ കാതുകൾ അവനെ കേൾക്കുവാൻ ഒരുക്കമായിരിക്കും. நமது காதுகள் அவரை கேட்கும்படியாக ஆயத்தமாக இருக்கும். After the words of God have prepared, after the work of God's word in our life, ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ தேவனுடைய வார்த்தை வசனத்தின் கிரியைகள் நம்மிலே நடைபெற்று முடியும் பொழுது only God's will can provoke us. ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിന് മാത്രമേ നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. தேவனுடைய சித்தம் மட்டுமே நம்மை ஊக்குவிக்க கூடியதாக இருக்கும். Others will, others failure, others sin, nothing can provoke us. മറ്റുള്ളവരുടെ ഹിതം, മറ്റുള്ളവരുടെ പരാജയം, മറ്റുള്ളവരുടെ പാപങ്ങളൊന്നും നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയില്ല. பிறருடைய சித்தம், பிறருடைய தோல்விகள், பிறருடைய நோக்கங்கள் ஒன்றும் நம்மிலே கிரியை செய்யாது. They cannot provoke us. അത് നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയില്ല. அது நம்மை தூண்டுவதாக இராது. If we are not prepared by the word of God, we can be easily provoked by others' deeds. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ ഒരുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുവാനിടയാകും. நாம் தேவனுடைய வார்த்தைகளால் ஆயத்தப்படாதவர்களாக இருப்போம் என்றால் பிறருடைய கிரியை நம்மை தூண்டுவதாக இருக்கும். Then we will be hasty. അപ്പോൾ നാം തിടുക്കമുള്ളവരാകും. அதனாலே நாம் துரிதப்படுகிறவர்களாக இருப்போம். Without looking unto Jesus, we will start speaking and working. നാം യേശുവിനെ നോക്കാതെ സംസാരിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും തുടങ്ങും. இயேசுவை நோக்கி பாராமல் நாம் பேசுகிறவர்களாகவும் நாம் கிரியை செய்கிறவர்களுமாக இருப்போம். The word of God says that he that believeth shall not make haste. അതേ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നവൻ തിടുക്കം കാണിക്കുകയില്ല. தேவனிலே விசுவாசிக்கிறவன் பதறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. If we have faith, if the faith is grown, we will look unto Jesus. നമ്മിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ, ആ വിശ്വാസം വളർച്ച പ്രാപിച്ചുവെങ്കിൽ നാം യേശുവിനെ നോക്കുവാനിടയാകും. நம்மிலே விசுவாசம் இருக்கும் என்றால், அந்த விசுவாசம் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கும் என்றால் நாம் இயேசுவை நோக்கி பார்ப்போம். Nothing and no one can provoke us to do our will. യാതൊന്നിനും ആർക്കും നമ്മെ നമ്മുടെ ഹിതം ചെയ്യുവാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാകുകയില്ല. யாதொன்றும் வேறொருவரும் நமது சித்தத்தை தூண்ட முடியாது. Only Jesus can provoke us. യേശുവിന് മാത്രമേ നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. தேவன் மட்டுமே நம்மை ஊக்குவிக்க முடியும். Because when the word of God prepares us, we have a clear understanding that we are his bride, we belong to him. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ ഒരുക്കി കഴിയുമ്പോൾ നാം അവന്റെ മണവാട്ടിയാകുന്നുവെന്നും നാം അവനുള്ളവരാകുന്നുവെന്നും ശരിയായ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകുവാനിടയാകും. கர்த்தருடைய வார்த்தை நம்மை ஆயத்தப்படுத்தும் பொழுது நாம் கர்த்தருடைய மணவாட்டி என்றும் நாம் அவருக்கே சொந்தம் என்கிறதான அறிவை உடையவர்களாக இருப்போம். So we will not be bothering about other things. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം വ്യാകുലപ്പെട്ട് കാണപ്പെടുകയില്ല. ஆனபடியினால் நாம் வேறு எந்த ஒரு காரியத்தை குறித்தும் நாம் கவலைப்படாதவர்களாக Our இருப்போம். eyes will be fixed upon him. അതേ, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അവന്റെ മേൽ പറ്റിയിരിക്കും. நமது கண்கள் அவர் மேல் நோக்கமாய் அவர் மேல் பதிந்திருக்கும். Our ears will be fixed upon him. നമ്മുടെ കാതുകൾ അവനിൽ പതിച്ചിരിക്കും. நாம் அவருடைய சத்தத்திற்காக நம் காதுகள் கூர்மை உள்ளதாய் இருக்கும். We will be ready to do his will. നാം അവന്റെ ഹിതം ചെയ്യുവാൻ ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കും. நாம் அவருடைய சித்தத்தை செய்ய ஆயத்தமுடையவர்களாக இருப்போம். Praise be to the holy name of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். In 2 Timothy we read about the
faith of Timothy. നാം 2 തിമോത്തിയോസിൽ തീമോത്തിയോസിന്റെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുവാനിടയായി. 2 തീമോത്തേയുവിലെ തീമോത്തേയുവിൻ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് നാം അங்கே കണ്ടோம். We studied about the faithful work of grandmother Lois and mother Eunice. വലിയമ്മയുടെയും അമ്മയായ യൂനിസിന്റെയും വിശ്വസ്തമായ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് നാം കാണുവാനിടയായി. அங்கே பாட்டியாகிய லோவிசனுடையும் தன் தாயாகிய ஐனிக்கேயாளுடையும் விசுவாசத்தின் கிரியைகளை குறித்து நாம் அங்கே கண்டோம். They understood that they are called to overcome. Not only that, they are called to make their children also they have to make their children also overcomers. അവർ ജയാളികളായി തീരുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല, അവരുടെ മക്കളെയും ജയാളികളാക്കി തീർക്കുവാൻ അവർക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടെന്നുള്ളതും അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. அவர்கள் மட்டும் ஜெயம் கொண்டவர்களாக மாற்ற வேண்டும் என்றல்ல, தங்கள் பிள்ளைகளும் ஜெயம் கொண்டவர்களாக மாற வேண்டும் என்கிற அறிவு அவர்களுக்கு இருந்தது. Praise be to the holy name of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். Now, what is provoking us and who is provoking us? ഇപ്പോൾ നമ്മെ ആരാകുന്നു പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത്? എന്താകുന്നു നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത്? எது நம்மை தூண்டுகிறது? யார் நம்மை தூண்டுகிறார்கள்? Are we provoked to live the life of our forefathers? നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ ജീവിതം ചെയ്യുവാൻ നാം പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ? நமது முற்பிதாக்களின் ஜீவியத்தை செய்யும்படி நாம் ஊக்குவிக்கப்படுகிறோமா? Are we called to live their life? അവരുടെ ജീവിതം ചെയ്യുവാൻ നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ? நாம் அவர்களுடைய ஜீவியத்தை செய்யும்படியாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோமா? We have to understand our calling. നമ്മുടെ വിളിയെ നാം തിരിച്ചറിയണം. நமது அழைப்பை குறித்து நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். Praise be to the holy name of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். The responsibility of Mother Lois is to learn everything from grandmother. The responsibility of Mother Eunice is to learn everything from grandmother Lois. വലിയമ്മ ലോവിസിലുള്ളതെല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട എന്നുള്ളതായിരുന്നു അമ്മ യൂനിക്കായുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. ஐனிக்காயாளுடைய பொறுப்பு என்னவென்றால் பாட்டியாகிய லோவிசாளுடைய ஜீவியத்தை முற்றிலுமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதாகும். Likewise, the responsibility of the parents is to learn the life of the faith life of your parents. അതുപോലെ തന്നെയാകുന്നു മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ പഠിച്ചെടുക്കണമെന്നുള്ളത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാകുന്നു. பெற்றோருடைய பொறுப்பு என்னவென்றால் அவர்களுடைய பெற்றோருடைய விசுவாச ஜீவியத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதாகும். The parents, the grandparents, they lived a faith life. They overcame the world. അതേ മാതാപിതാക്കളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരും മാതാക്കളും അവർ വിശ്വാസ ജീവിതം ചെയ്തിരുന്നു. பெற்றோருடைய பெற்றோர் அவர்கள் தங்கள் விசுவாசத்தினால் இந்த உலகத்தை ஜெயித்தார்கள். What about you? എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രകാരം കാണപ്പെടുന്നു. ஆனால் உங்களை குறித்து என்ன? Should you overcome the world? നിങ്ങൾ ലോകത്തെ ജയിക്കണമോ? நீங்கள் உலகத்தை ஜெயிக்க வேண்டுமா? The first way for that is you have to learn from your forefathers. അതിനുള്ളതായ ഒന്നാമത്തെ വഴി നിങ്ങൾ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം. அதற்குரியதான முதல் முறை என்னவென்றால் நீங்கள் உங்கள் முன்னோர்களிலிருந்து நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். You have to bring the faith life of your parents into your life. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവരണം. உங்கள் முன்னோர்களுடைய விசுவாச ஜீவியத்தை உங்கள் ஜீவியத்திலும் நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டும். If not, you cannot give that faith to your children. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ വിശ്വാസ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നൽകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല. அப்படி இல்லாவிட்டால் அந்த விசுவாச ஜீவியத்தை உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கொடுக்க முடியாது. You should overcome. Your children also should overcome. നിങ്ങൾ ജയാളികളായി തീരണം. നിങ്ങളുടെ മക്കളും ജയാളികളായി തീരണം. நீங்களும் ஜெயம் பெற்றவர்களாக மாற வேண்டும். உங்கள் பிள்ளைகளும் ஜெயம் பெற்றவராக மாற வேண்டும். The mother had a zeal to learn. ആ അമ്മയ്ക്ക് പഠിക്കുവാൻ ഒരു തീഷ്ണതയുണ്ടായിരുന്നു. அந்த தாயாருக்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிறதான ஒரு வைராக்கியம் இருந்தது. The grandmother had a zeal to teach. ആ വലിയമ്മയ്ക്ക് പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു തീഷ്ണത കാണപ്പെട്ടു. அந்த பாட்டியாருக்கு கற்றுக் கொடுக்கத்தக்கதான ஒரு வைராக்கியம் இருந்தது. They knew that they are called and chosen to inherit the kingdom of God. ദൈവരാജ്യം കൈവശമാക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുമാകുന്നു എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளப்படும்படியாக அவர்கள் அழைக்கப்பட்டார்கள், தெரிந்து கொள்ளப்பட்டார்கள் என்கிற அறிவு இருந்தது. What is your zeal to learn the faith life of your parents? നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ പഠിക്കുവാൻ നിങ്ങളിൽ തീഷ്ണത കാണപ്പെടുന്നുവോ? உங்கள் பெற்றோர்களுடைய விசுவாச ஜீவியத்தை கற்றுக்கொள்ளத்தக்கதான வைராக்கியம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறதா? What is your zeal?
എന്താകുന്നു നിങ്ങളുടെ തീഷ്ണത? உங்களுடைய வைராக்கியம் என்ன? If you do not have the zeal, the parents, if you do not have the zeal to learn the faith life of your parents, you will not have the zeal to teach the faith life to your children. മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ പഠിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു തീഷ്ണത ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസ ജീവിതം പഠിപ്പിക്കുവാൻ തീഷ്ണത കാണപ്പെടുകയില്ല. பெற்றோரே, உங்கள் பெற்றோருடைய விசுவாச ஜீவியத்தை கற்றுக்கொள்ளும் வைராக்கியம் உங்களிலே இல்லாவிட்டால் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு விசுவாச ஜீவியத்தை கற்றுக் கொடுக்கும் வைராக்கியம் இராது. Everyone have the capability of learning something. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയും പഠിക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിവുകളുണ്ട്. ஏதோ சிலவற்றை கற்றுக்கொள்ளத்தக்கதான திறன் எல்லோருக்குள்ளும் உண்டு. If you do not teach this faith to your children, what will happen to them? They will be learning some other things. ഈ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവർ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെയും പഠിക്കുവാനിടയാകും. நீங்கள் இந்த விசுவாசத்தை உங்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்காவிட்டால் உங்கள் பிள்ளைகள் ஏதாகிலும் காரியங்களை கற்றுக்கொள்வார்கள். Because this is the time of their learning. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത് അവർ പഠിക്കുന്നതായ സമയമാകുന്നു. ஏனென்றால் அவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதான நாட்கள் இது. You have to know that you and your children should be greater in the kingdom of God. അതെ, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കളും ദൈവരാജ്യത്തിൽ വലിയവരായി കാണപ്പെടണമെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം. ஏனென்றால் நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளும் பரலோக ராஜ்யத்திலே பெரியவர்கள் ஆக வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். Praise be to the holy name of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். The grandmother taught these things in the right time to the daughter. The mother taught these things in the right time to her son Timothy. വലിയമ്മ അതിൻ്റെതായ സമയത്ത് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും അമ്മയെ പഠിപ്പിക്കുവാനിടയായി. ആ അമ്മയും അതിൻ്റെതായ സമയത്ത് ശരിയായ സമയത്ത് തന്നെ മകൻ തിമോത്തിയോസിനെയും പഠിപ്പിക്കുവാനിടയായി. அந்த பாட்டியானவள் தன் மகளாகிய தாயாருக்கு ஏற்ற வேளையிலே இந்த காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்தால் அவனமாகவே இந்த தாயாரும் திமோத்திவுக்கு ஏற்ற வேளையிலே இவைகளை கற்றுக் கொடுத்தார். You should know the time of your teaching the faith to your children. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായ സമയം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு விசுவாசத்தை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியதான வேளையை குறித்து நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். If you don't know the time, നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയം അറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ, அந்த வேளை நீங்கள் அறியாமல் இருப்பீர்கள் if you என்றால், don't teach this faith to your children, ഈ വിശ്വാസത്തെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, இந்த விசுவாசத்தை உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடாமல் இருப்பீர்கள் then என்றால், at the time of learning what your children are learning, they will be growing in it. അതെ, അവർ പഠിക്കുന്നതായ സമയത്ത് അവർ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവർ അതിൽ വളർന്നു വരുവാനിടയാകും. அவர்கள் தங்கள் வேளையிலே கற்றுக்கொள்கிறதான அந்த காரியங்களிலே அவர்கள் வளர்ச்சி அடைகிறவர்களாக இருப்பார்கள். Praise be to the holy name of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். In 2 Kings chapter 5, 2 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം 2 ராஜாக்கள் 5ஆம் அதிகாரம் verse 26. 26ஆம் வசனம். 26-ാം വാക്യം. അപ്പോഴ് അവൻ ആ പുരുഷൻ രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നിന്നെ എതിരേറ്റപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം നിന്നോടുകൂടെ പോന്നിരുന്നില്ലയോ? ദ്രവ്യം സമ്പാദിപ്പാനും വസ്ത്രം, ഒലിവുതോട്ടം, മുന്തിരിത്തോട്ടം, ആടുമാടുകൾ, ദാസീദാസന്മാർ എന്നിവ മേടിപ്പാനും ഇതാകുന്നുവോ സമയം? அப்பொழுது அவன் இவனை பார்த்து, அந்த மனுஷன் உனக்கு எதிர்கொண்டு வர தன் ரதத்திலிருந்து இறங்கி திரும்புகிற போது என் மனம் உன்னுடன் கூட செல்லவில்லையா? பணத்தை வாங்குகிறதற்கும் வஸ்திரங்களையும் ஒலிவ தோப்புகளையும் திராட்சை தோட்டங்களையும் ஆடு மாடுகளையும் வேலைக்காரரையும் வேலைக்காரிகளையும் வாங்குகிறதற்கும் இது காலமா? And he said unto him, Went not mine heart with thee, when the man turned again from his chariot to meet thee? Is it a time to receive money and to receive garments and oliveyards and vineyards and sheep and oxen and men servants and maid servants? Is it a time to receive all these things? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള സമയം ഇതാകുന്നുവോ? இந்த காரியங்கள் யாவற்றையும் வாங்குகிற காலம் இதுவா? Is it a time to do all these things? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്യേണ്ടതായ സമയം ഇതാകുന്നുവോ? இந்த காரியங்கள் யாவற்றையும் செய்யும் காலம் இதுவா? This is the time for you to be one with me. അതെ, നീ എന്നോടുകൂടെ ചേർന്നിരിക്കേണ്ടതായ സമയമാകുന്നു ഇത്. நீ என்னிலே ஒருவனாக இருக்க வேண்டியதான வேளை இது. This is the time your heart should be one with my heart. എന്റെ ഹൃദയത്തോടുകൂടെ നിന്റെ ഹൃദയം പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കേണ്ടതായ സമയമാകുന്നു ഇത്. உன் இருதயம் என்னோடு இணைந்து ஒன்றாக இருக்க வேண்டியதான வேளை இது. Praise be to the holy name of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். Elisha, he prepared himself
to live the life of Elijah and to do the ministry of Elijah, ഏലിയാവ് ചെയ്തതായ പ്രവൃത്തിയും ശുശ്രൂഷയും ചെയ്യുവാൻ എലീശ തന്റെ ജീവിതത്തെ ഒരുക്കി. எலிசா தன் ஜீவியத்தை எலியாவினுடைய ஜீவியத்தையும் ஊழியத்தையும் செய்யும்படி தன் ஜீவியத்தை அவன் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டான். but this Gehazi, what he was supposed to do? എന്നാൽ ഗേഹസി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു അവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്? ஆனால் இந்த கேயாசி அவன் செய்ய வேண்டியதான வேலை என்ன செய்ய வேண்டுமாக இருந்தது? என்ன செய்ய வேண்டுமாய் இருந்தது? He also should know his responsibility that I should live the life of Elisha. I should do his ministry. Now I have to receive the needful things for that. അതെ, ഞാൻ എലീശ ജീവിച്ചതുപോലെ ആ ജീവിതം ചെയ്യണം, അവന്റെ ശുശ്രൂഷ ഞാൻ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് അവനിൽ നിന്ന് അതിനാവശ്യമായത് ഞാൻ പ്രാപിച്ചെടുക്കണമെന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിയണമായിരുന്നു. எலிசாவினுடைய ஜீவியத்தையும் அவனுடைய ஊழியத்தையும் செய்யும்படிக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவன் அறிந்திருந்திருக்க வேண்டும். But he could not discern it. എന്നാലും അത് വിവേചിച്ചറിയുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. ஆகிலும் அவன் அதை பகுத்தறிய கூடாதவனாக He could இருந்தான். not discern. അവന് വിവേചിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. அவன் பகுத்தறிய கூடாதவனாய் இருந்தான். Now, parents, what is your discerning? അതെ, മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങളുടെ വിവേചനം എപ്രകാരം എന്താകുന്നു? பெற்றோர்களே, உங்களுடைய பகுத்தறிவு எவனமாய் இருக்கிறது? Did you learn this faith from your parents in that right time? നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ഈ വിശ്വാസ ജീവിതം ശരിയായ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്തുവോ? இந்த விசுவாசத்தை உங்கள் பெற்றோரிடத்திலே ஏற்ற வேளையிலே நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்களா? Do you discern the right time of teaching this faith to your children? ഈ വിശ്വാസത്തെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള സമയം ഏതാകുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ വിവേചിച്ചറിയുന്നുവോ? உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு விசுவாசத்தை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியதான வேளை இன்னது என்பதை நீங்கள் பகுத்தறிந்திருக்கிறீர்களா? One worldly thing can stop that soul from entering into the kingdom of God. ഒരു ലൗകിക കാര്യം ആ പ്രാണൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ തടസ്സമായി കാണപ്പെടും. இந்த உலகத்திற்குரிய ஒரு காரியம் போதும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் அந்த ஆத்மா பிரவேசிப்பதற்கு தடையாயிருக்க. If you have not taught the faith to your children will not know how to overcome the world. ഈ വിശ്വാസത്തെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ ലോകത്തെ എപ്രകാരം ജയിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അറിയാതെ കാണപ്പെടും. இந்த விசுவாசத்தை உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்காவிட்டால் விசுவாசத்தினால் எவ்வளமாக இந்த உலகத்தை ஜெயிக்க வேண்டும் என்று உங்கள் பிள்ளைகள் அறியாமல் இருப்பார்கள். You and your children should be greater in the kingdom of heaven. അതേ, നീയും നിന്റെ മക്കളും ദൈവരാജ്യത്തിൽ വലിയവരായി തീരണം. நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளும் பரலோக ராஜ்யத்திலே பெரியவர்களாய் இருக்க வேண்டும். At the right time of teaching this faith to the children, this faith must be taught to the children. ഈ വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതായ ശരിയായ സമയത്ത് ഈ വിശ്വാസത്തെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കണം. இந்த விசுவாசத்தை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியதான ஏற்ற வேளையிலே உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு இந்த விசுவாசத்தை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். Praise be to the holy name of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். Jesus is called the teacher. അതെ, യേശു ഉപദേഷ്ടാവെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. இயேசுவை போதகர் என்று அழைத்தார்கள். The Holy Spirit is also called a teacher. പരിശുദ്ധാത്മാവും ഉപദേഷ്ടാവെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. பரிசுத்த ஆவியானவரும் கூட ஒரு போதகர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். Jesus say, "Come unto me and learn of me." അതെ, യേശു പ്രകാരം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. என்னண்டைக்கு வந்து என்னிடத்திலே கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று இயேசு சொன்னார். Are we allowing them to teach us? അവർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ നാം ഇടം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? அவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கும்படி நாம் இடம் கொடுக்கிறோமா? Are we allowing Jesus to create faith, increase faith in us? നമ്മിൽ വിശ്വാസം ഉളവാക്കുവാൻ, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ യേശുവിനെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ? இயேசு நம்மிலே விசுவாசத்தை உருவாக்கவும் விசுவாசம் பெருகச் செய்யும்படி நாம் இடம் கொடுக்கிறோமா? Without faith, we will not be able to overcome this world. വിശ്വാസം കൂടാതെ ഈ ലോകത്തെ ജയിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല. விசுவாசம் இல்லாமல் நாம் இந்த உலகத்தை ஜெயிக்க முடியாது. Praise be to the holy name of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். As the kingdom of heaven calls us to inherit the kingdom of heaven, the world also calls us to inherit this world. ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം നമ്മെ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ വിളിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ലോകവും അതിനെ അവകാശമാക്കുവാൻ നമ്മെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. எவனமாக பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படியாக அழைக்கிறதோ அவனமாக இந்த உலகமும் அதை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படியாக அழைக்கிறது. If we confirm our calling to inherit the kingdom of heaven, we yield ourselves to the guidance of that kingdom.
സ്വർഗരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കുവാനുള്ള വിളിക്ക് നാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ നാം അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ നാം നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു we allow that kingdom to guide us. ആ സ്വർഗരാജ്യം നമ്മെ നയിക്കുവാൻ നാം ഇടം കൊടുക്കും. பரலோக ராஜ்யத்திற்கு நாம் பிரவேசிக்க நாம் அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்ற அழைப்பை நாம் உறுதிப்படுத்திக் கொள்வோம் என்றால் அதற்குரியதான நிபந்தனைகளை கைக்கொள்ளுகிறவர்களாக இருப்போம். We will allow that kingdom to guide us. സ്വർഗരാജ്യം നമ്മെ നയിക്കുവാൻ നാം അനുവദിക്കും. அந்த பரலோக ராஜ்யம் நம்மை வழி நடத்தும்படி நாம் இடம் கொடுப்போம். But if we yield ourselves to the calling of the world to inherit it, then we will yield ourselves to this world to guide us. എന്നാലോ നാം ഈ ലോകത്തിന്റെ വിളിക്ക് അതിനെ അവകാശമാക്കുവാനുള്ള വിളിക്ക് നാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ ലോകത്തിന്റെ വിളിക്ക് അതിന്റെ നടത്തിപ്പിന് നാം നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഇടയാകും. இந்த உலகம் நம்மை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படியாக அழைக்கிறதான அழைப்பை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களாய் இருப்போம் என்றால் இந்த உலகமானது நம்மை வழி நடத்துகிறதாய் இருக்கும். Praise be to the holy name of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். We have to know what can help us to become like Jesus. നമ്മുടെ യേശുവിനെ പോലെ എപ്രകാരം നമുക്കായി തീരുവാൻ കഴിയും എന്നത് നാം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് വേണമെന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. எவ்வளமாக இயேசுவை போல மாற வேண்டும் அதற்கு தேவையானது என்ன என்பதை நாம் We அறிந்திருக்க have வேண்டும். to know what can help us to become like Jesus. യേശുവിനെ പോലെ ആയി തീരുവാൻ എന്ത് നമ്മെ സഹായിക്കുമെന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. இயேசுவை போல மாற நமக்கு எது உதவி செய்யும் என்பதை குறித்து நாம் அறிந்திருக்க In வேண்டும். Acts of Apostle chapter 22 and in verse 3. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ 22-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യത്തിൽ அப்போஸ்தல நடபடிகள் 22-ാം அதிகாரம் 3-ാം വചനത്തിലെ ഞാൻ കിലിക്കിയിലെ തർസോസിൽ ജനിച്ച യഹൂദനും ഈ നഗരത്തിൽ വളർന്ന് ഗമാലിയേലിന്റെ കാൽക്കലിരുന്ന് പിതാക്കന്മാരുടെ ന്യായപ്രമാണം സൂക്ഷ്മതയോടെ അഭ്യസിച്ചവനുമാകിയാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവസഭയിൽ എരിവുള്ളവനായിരുന്നു. நான் சிலிசியா நாட்டிலுள்ள தர்ஷு பட்டணத்திலே வளர்ந்து இந்த நகரத்திலே கமாலியலின் பாதத்தருகே வளர்ந்து முன்னோர்களுடைய வேத பிரமாணத்தின்படியே திட்டமாய் போதிக்கப்பட்டு இன்றைய தினம் நீங்கள் எல்லாரும் தேவனை குறித்து வைராக்கியம் உள்ளவர்களாய் இருக்கிறது போல நானும் வைராக்கியம் உள்ளவனாய் இருந்தேன். And verily a man which am a Jew, born in Tarsus, a city in Cilicia, yet brought up in the city at the feet of Gamaliel, and taught according to the perfect manner of the law of the fathers, and was zealous toward God, as ye all are this day. This Paul, he was learning from Gamaliel. That teaching made him zeal toward God in that way. ഈ പൗലോസ് ഗമാലിയലിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാനിടയായി അവൻ പഠിച്ചതായ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവന് തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനാക്കി തീർത്തു. In that way he was zealous to God. ആ വഴിയിൽ അവൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനായി തീർന്നു. பவுல் கமாலியலின் இடத்திலே அவன் கற்றுக்கொண்டான். அவனிடத்திலே கற்றுக்கொண்டதான வேத பிரமாணத்தின்படியே அவன் தேவனுக்கு வைராக்கியம் உள்ளவனாக காணப்பட்டான். அந்த பாதையிலே அவன் வைராக்கியமுடையவனாக இருந்தான். So this Gamaliel was able to teach and bring up anyone to be zealous in that way. ആ പാതയിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരാക്കി തീർക്കുവാൻ അപ്രകാരം അവരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഗമാലിയലിന് കഴിയുമായിരുന്നു. கமாலியேல் கற்றுக் கொடுக்கிறதான அந்த பாதையிலே அவர்கள் வைராக்கியமுடையவர்களாக இருக்கத்தக்கதாக கற்றுக் கொடுக்க அவன் ஏது உள்ளவனாய் இருந்தான். What the world is teaching to our children. ഈ ലോകം എന്താകുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ஆனால் இந்த உலகமானது நம் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுப்பது என்ன? Is it making our children zealous in the worldly things? ഈ ലൗകിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരാക്കി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റുന്നുവോ? இந்த உலகத்தின் காரியங்கள் உலகத்திற்குரிய காரியங்களுக்கு நம் பிள்ளைகளை வைராக்கியமுள்ளவர்களாக மாற்றுகிறதா? We should be very careful. നാം വളരെ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം. நாம் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடனே காணப்பட வேண்டும். If we see the world is teaching the children and making them zealous in the worldly things, ഈ ലോകം അവരെ പഠിപ്പിച്ച് ലൗകികമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരാക്കി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ, உலகமானது உலகத்திற்குரிய காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்து நம் பிள்ளைகளை உலகத்திற்குரிய வைராக்கியமுடையவர்களாக மாற்றுகிறது என்று நாம் கண்டறிவோம் என்றால் what is the reason for that? അതിന് കാരണം എന്താകുന്നു? அதற்குரியதான காரணம் என்ன? It is my failure and your failure in teaching this faith to the children in the right time. ഈ വിശ്വാസത്തെ നമ്മുടെ മക്കളെ ശരിയായ സമയത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ വന്നതായ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പരാജയമാകുന്നു. சரியான வேளையிலேயே நம் பிள்ளைகளுக்கு இந்த விசுவாசத்தை கற்றுக் கொடுக்கும் காரியத்திலே நானும் நீங்களும் தவறி இருக்கிறோம். If we don't teach the right things, they cannot come out of it.
ശരിയായ കാര്യങ്ങളെ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പുറത്തു വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല. நாம் சரியான காரியங்களை அவர்களுக்கு நாம் கற்றுக் கொடுக்காவிட்டால் அவைகளை விட்டு அவர்கள் வெளியே வர முடியாது. If the world make them zealous in the worldly things, ലോകം അവരെ ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരാക്കി തീർത്താൽ, உலகமானது உலகத்திற்குரிய காரியங்களிலே அவர்களை வைராக்கியமுள்ளவர்களாக மாற்றிவிடும் என்றால், that will make them disobedient. അവരെ അത് അനുസരണക്കേട്ടവരാക്കി മാറ്റും. அது அவர்களை கீழ்ப்படியாமை உள்ளவர்களாக மாற்றுகிறது. That will make them rebellious. അവരെ അത് മത്സരികളാക്കി തീർക്കും. அது அவர்களை முரட்டாட்டமுடையவர்களாக மாற்றுகிறது. That will make them like nations. അവരെ അത് ജാതികളെ പോലെയാക്കി തീർക്കും. அது அவர்களை ஜாதிகளைப் போல மாற்றுகிறது. But if we teach the faith to our children in the right time, എന്നാൽ ശരിയായ സമയത്ത് ഈ വിശ്വാസത്തെ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ, ஏற்ற வேளையிலே விசுவாசத்தை நம் பிள்ளைகளுக்கு நாம் கற்றுக் கொடுப்போம் என்றால், we can see the obedience in them. നമുക്ക് അവരിൽ അനുസരണത്തെ കാണുവാൻ കഴിയും. நாம் அவர்களுக்குள்ளே கீழ்ப்படிதலை காண முடியும். We can see faith in them. അവരിൽ വിശ്വാസത്തെ കാണുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും. நாம் அவர்களுக்குள்ளே விசுவாசத்தை காண முடியும். We can see that they love Jesus and the cross of Jesus. യേശുവിനെയും യേശുവിന്റെ കാൽവരി ക്രൂശിനെയും സ്നേഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. அவர்கள் இயேசுவையும் இயேசுவின் சிலுவையையும் நேசிப்பதை நாம் காண முடியும். We are given the scriptures in our hands. നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ തിരുവെഴുത്തുകൾ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. நம் கரங்களிலே வேதாகமங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Are we able to read it? അത് നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? அதை நாம் வாசிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோமா? Is our children able to read it? നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അത് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? நம் பிள்ளைகள் அதை வாசிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்களா? If we feel struggling in reading the scripture, തിരുവെഴുത്തുകൾ വായിക്കുവാൻ നാം ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുവെങ്കിൽ, வேதத்தை வாசிப்பதின் காரியத்திலே நாம் போராட்டமுடையவர்களாக இருப்போம் என்றால், in the right time we failed to learn faith. ശരിയായ സമയത്ത് വിശ്വാസം പഠിക്കുവാൻ നാം പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. ஏற்ற வேளையிலே விசுவாசத்தை கற்றுக்கொள்ளும் காரியத்திலே நாம் தோல்வி அடைந்திருக்கிறோம். If we receive the blessing, നാം അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിച്ചാൽ, நாம் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்டால், how that can be, that should be manifested. അത് എപ്രകാരം വെളിപ്പെട്ടു വരുവാനിടയാകും? அது எவ்வளமாக அது வெளியரங்கமாக்கப்பட வேண்டும். It should reflect through our characters. അത് നമ്മുടെ സ്വഭാവം മുഖാന്തരം വെളിപ്പെട്ടു വരേണം. அது நம் சுபாவத்தின் மூலமாக அது பிரதிபலிக்க வேண்டும். The blessings should be revealed through our characters. നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ മുഖാന്തരം വെളിപ്പെട്ടു വരേണം. நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிற ஆசீர்வாதங்கள் நம் சுபாவத்தின் மூலமாக அது வெளியரங்கமாக When the வேண்டும். word of God work in us, ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. தேவனுடைய வார்த்தை நம்மிலே கிரியை செய்ய வேண்டும். when the word of God work in us, നമ്മിൽ ദൈവവചനം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ தேவனுடைய வசனங்கள் நம்மிலே கிரியை செய்யும் it பொழுது works upon our characters. അത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന്മേലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. அது நம் சுபாவத்தின் மேலே கிரியை செய்கிறது. Nothing is impossible with our God. നമ്മുടെ ദൈവത്താൽ അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ല. நம் தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. All things are possible with our God. നമ്മുടെ ദൈവത്താൽ സകലവും സാധ്യമാകുന്നു. தேவனாலே எல்லாம் கூடும். Our God is the one who changed Jacob into Israel. യാക്കോബിനെ ഇസ്രായേലാക്കി മാറ്റിയവനാകുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം. நம் தேவன் யாக்கோபை இஸ்ரவேலாக மாற்றின தேவன். Our God is the one who changed Saul into Paul in the New Testament. പുതിയ നിയമത്തിൽ ശൗലിനെ പൗലോസാക്കിയ ദൈവമാകുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം. புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே சவுலை பவுலாக மாற்றினவர் நம் தேவன். Our God changed the chiefest sinner into the saint. ഏറ്റവും വലിയ പാപിയെ വിശുദ്ധനാക്കി തീർത്തവനാകുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം. நம் தேவன் பிரதான பாவியை பரிசுத்தவானாக மாற்றுகிறவர். It is all because of the work of God's word in their lives. അതെല്ലാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രവർത്തിച്ചത് മുഖാന്തരമാകുന്നു. இவை யாவும் தேவனுடைய வசனங்கள் அவர்கள் ஜீவியத்திலே கிரிய செய்தபடினாலே, Whatever may be our state, നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തു തന്നെയായാലും, நமது நிலவரம் எப்படிப்பட்டதாய் இருந்தாலும், Paul say he was a chiefest sinner. അതേ പൗലോസ് പ്രകാരം പറയുന്നു, ഞാൻ പാപികളിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു. பாவிகளிலே முதன்மையானவன் என்று பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார். The word of God came upon him. ദൈവവചനം അവനിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. அவரிடத்திலே தேவனுடைய வார்த்தை வந்தது. The word of God started working in his lives. അതേ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. அவரிடத்திலே தேவனுடைய வார்த்தை கிரியை செய்ய துவங்கினது. He yielded himself to the sword, hammer and fire. അതേ ദൈവവചനമാകുന്ന തീയ്ക്കും ചുറ്റികയ്ക്കും അവനെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. அக்னியாகிய சமட்டியாகிய தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அவர் தம்மை ஒப்புக்கொடுத்தார். He yielded himself to the word of God, which is the sword. അതേ വാളാകുന്ന ദൈവവചനത്തിന് അവനെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. பட்டயமாகிய தேவனுடைய வசனத்திற்கு தம்மையே ஒப்புக்கொடுத்தார். That hammer changed his life. ആ ചുറ്റിക അവന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുവാനിടയായി. அந்த சமட்டியானது அவர் ஜீவியத்தை மர்வமடைய செய்தது. That fire changed his life. ആ തീ അവന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി.
அந்த அக்னியானது அவர் ஜீவியத்தை மாற்றினது. That sword changed his life. ആ വാൾ അവന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുവാനിടയായി. அந்த பட்டயம் அவர் ஜீவியத்தை மாற்றினது. It's not too late to any one of us. അതേ, നമുക്കും ഇപ്പോഴും അത് സമയം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. நாமும் இன்னும் தாமதிக்கவில்லை. The word of God is still able to change us like unto Jesus. അതെ, യേശുവിനെ പോലെ നമ്മെ മാറ്റുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് ഇപ്പോഴും കഴിയും. தேவனுடைய வார்த்தை இயேசுவை போல நம்மை மாற்ற இப்பொழுதும் வசனத்தினாலே கூடும். Parents have to acknowledge their true state and stand before Jesus. അതേ, മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ അവസ്ഥയെ അവർ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കണം. பெற்றோர்கள் மெய்யான நிலவரத்தை ஒப்புக்கொண்டவர்களாக தேவனுடைய சமூகத்திலே நாம் நிற்க வேண்டும். In 2 Kings chapter 2, 2 രാജാക്കന്മാർ 2-ാം അധ്യായം 2 ராஜாக்கள் 2ஆம் அதிகாரம். Elijah said unto Elisha, ഏലിയാവ് എലീശയോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. எலிசா எலியாவினிடத்தில் இவனமாக சொல்லுகிறார். in verse 10, if thou see me when I am taken from thee, it shall be so unto you. അതേ, 10-ാം വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുമ്പോൾ നീ എന്നെ കാണുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. நான் உன்னை விட்டு நான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகையில் என்னை நீ கண்டால் உனக்கு கிடைக்கும், இல்லாவிட்டால் கிடையாது You என்கிறார். look unto me, then it will happen to you. നീ എന്നെ നോക്കുക, അങ്ങനെയാകുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. என்னை நீ நோக்கி பார், அப்பொழுது உனக்கு அப்பணமாகவே சம்பவிக்கும். Elisha looked unto Elijah, he was not ashamed. അതേ, അവൻ ഏലിയാവിനെ നോക്കി, അതിനുവേണ്ടി അവൻ ലജ്ജിച്ചു പോയില്ല. எலிஷா எலியாவை நோக்கி பார்த்தான், அவன் வெட்கமடையவில்லை. Likewise, if we look unto Jesus, we will not be ashamed. അതേ, അപ്രകാരം തന്നെ നാമും നമ്മുടെ യേശുവിനെ നോക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാമും ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. அவனமாகவே நாமும் இயேசுவை நோக்கி பார்ப்போம் என்றால் நாம் வெட்கமடைவதில்லை. We may be in a failed state. നാം ഒരു പരാജയപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെട്ടേക്കാം. ஒருவேளை நாம் தோல்வி அடைந்த நிலவரத்திலே நாம் But காணப்படக்கூடாது. if we look unto Jesus, we will not be moved. എന്നാൽ നമ്മുടെ യേശുവിനെ നാം നോക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം കുലുങ്ങിപ്പോകുകയില്ല. நாம் இயேசுவை நோக்கி பார்ப்போம் என்றால் நாம் அசைக்கப்படுவதில்லை. We will firmly yield ourselves to the work of God's word. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിക്കായി നമ്മെ തന്നെ ധൈര്യത്തോടുകൂടെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാനിടയാകും. தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்காக நம்மை திடமாக நாம் ஒப்பு கொடுப்போமாக. We all have to look unto Jesus. നാം എല്ലാവരും നമ്മുടെ യേശുവിനെ നോക്കണം. நாம் யாவரும் நம் இயேசுவை நோக்கி பார்க்க If வேண்டும். we look unto him, we will not be ashamed. നാം അവനെ നോക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. நாம் அவரை நோக்கி பார்ப்போம் என்றால் நாம் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. David knew his character. ദാവീദിന് തന്റെ സ്വഭാവം അറിയാമായിരുന്നു. தாவீது தன் சுபாவத்தை அறிந்திருந்தான். In some time he also failed in discerning the times. അതേ, സമയത്തെ വിവേചിച്ചറിയുവാൻ അവൻ പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. அவன் வேலைகளை பகுத்தறியும் காரியத்திலே சில வேளைகளிலே அவன் தோல்வி But அடைந்திருந்தான். he knew his calling, that he was called to live according to the heart of God. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ അവൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് അവന്റെ വിളിയെ അവൻ നന്നായി അറിഞ്ഞിരുന്നു. தேவனுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றவாறு ஜீவிக்கும்படியாக அவன் அழைக்கப்பட்டவன் என்று அறிந்திருந்தான். He knew that his heart can be easily moved with the callings of this world. ഈ ലോകത്തിന്റെ വിളിക്കനുസരണം അവന്റെ ഹൃദയം മാറിപ്പോകുവാൻ, നീങ്ങിപ്പോകുവാൻ പെട്ടെന്ന് കഴിയുമെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. இந்த உலகத்தின் அழைப்பினாலே அவனுடைய இருதயம் அசைக்கப்பட முடியும் என்று அவன் அறிந்திருந்தான். That is why he set the Lord before him. അതുകൊണ്ടാകുന്നു അവൻ എപ്പോഴും യഹോവയെ തന്റെ മുമ്പാകെ വെച്ചത്. ஆனபடியினால் தான் எப்பொழுதும் கர்த்தரை தனக்கு முன்னதாகவே அவன் வைத்தான். We know the state of our heart. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ നാം അറിയുന്നു. நம் இருதயத்தின் நிலவரத்தை நாம் We அறிந்திருக்கிறோம். know the truth. നമ്മുടെ സത്യത്തെ നാം അറിയുന്നു. நாம் சத்தியத்தை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். We know the doctrine. നാം ഉപദേശത്തെ അറിയുന്നു. நாம் உபதேசத்தை அறிந்திருக்கிறோம். But are we able to live accordingly? എന്നാൽ അപ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? ஆகிலும் அதன்படியாக நாம் ஜீவிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோமா? Do we have the zeal to live for the truth? സത്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാനുള്ള തീഷ്ണത കാണപ്പെടുന്നുവോ? சத்தியத்திற்காக ஜீவிக்கும் வைராக்கியம் நம்மிலே உண்டா? Let us look unto Jesus. നമുക്ക് നമ്മുടെ യേശുവിനെ നോക്കാം. நாம் இயேசுவை நோக்கி We பார்ப்போமாக. are the children of God. നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നു. நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் We இருக்கிறோம். are the chosen people of God. നാം ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൂട്ടമാകുന്നു. நாம் தேவனாலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனமாய் We இருக்கிறோம். are called to be the bride of Christ. നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയായി തീരുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. நாம் கிறிஸ்துவின் மணவாட்டி ஆகும்படி அழைக்கப்பட்ட We are ஜனம். called to inherit Zion and Jerusalem. സിയോനും യെരൂശലേമും കൈവശമാക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു നാം. சீயோனும் எருசலேமும் சுதந்தரிக்கும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். If we look unto him, നാം അവനെ നോക്കുന്നുവെങ്കിൽ, நாம் அவரை நோக்கி பார்ப்போம் என்றால், if we look unto him, നാം അവനെ നോക്കുന്നുവെങ്കിൽ, நாம் அவரை நோக்குவோம் என்றால், what is in him will be ours.
അവനിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അത് നമ്മുടേതുമായി തീരും. அவரிலே காணப்படுகிறது யாவும் நமக்குரியதாய் மாறும். If we look unto him, we will become one with him. നാം അവനെ നോക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം അവനോട് പറ്റിച്ചേരുവാൻ ഇടയാകും. நாம் அவரை நோக்கி பார்ப்போம் என்றால் நாம் அவரோடு ஒன்றாக இணைக்கப்படுவோம். We will be worthy of the grace and anointing. ആ കൃപയ്ക്കും അഭിഷേകത്തിനും നാം യോഗ്യരായി തീരും. அவருடைய கிருபைக்கும் அபிஷேகத்திற்கும் நாம் பாத்திரராக மாற்றப்படுவோம். If we look unto him, നാം അവനെ നോക്കുന്നുവെങ്കിൽ நாம் அவரை நோக்கி பார்ப்போம் we என்றால் can do what he is doing. അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും നമുക്കും ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. அவர் செய்கிற காரியங்களை நாமும் செய்ய முடியும். We can do what he did. അവൻ ചെയ്തത് നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. அவர் செய்ததை நாமும் செய்யலாம். If we look unto him, നാം അവനെ നോക്കുന്നുവെങ്കിൽ நாம் அவரை நோக்கி பார்ப்போம் he என்றால் will set his eye upon us and guide us. അവന്റെ ദൃഷ്ടി നമ്മുടെ മേൽ പതിപ്പിച്ച് അവൻ നമ്മെ വഴി നടത്തും. அவருடைய கண்களை நம் மேல் வைத்து அவர் நம்மை வழி நடத்துவார். We are the most privileged people under the sun. That is why this truth and doctrine is given to us. ഈ സൂര്യന് കീഴിൽ നാം ആകുന്നു ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ചെയ്ത ജനം. അതുകൊണ്ടാകുന്നു ഈ സത്യവും ഉപദേശങ്ങളും നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. இந்த சூரியனுக்கு கீழே மிகுந்த ஸ்லாக்கியத்தை பெற்ற ஜனங்கள் நாமாக இருக்கிறபடினால் இந்த சத்தியம் உபதேசம் நமக்கு It is தரப்பட்டிருக்கிறது. our responsibility to bring the victorious life of the saints and forefathers into our life. അതേ വിശുദ്ധന്മാരുടെയും പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെയും ജയകരമായ ജീവിതത്തെ നമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാകുന്നു. பூர்வ பிதாக்களுடைய ஜீவியத்தை நம் ஜீவியத்திலே கொண்டு வரும்படியான பொறுப்பு நமக்குரியதாய் It is இருக்கிறது. our responsibility to take that same victory and faith to our children. അതേ ജയവും വിശ്വാസവും നമ്മുടെ മക്കളിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെല്ലേണ്ടതും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാകുന്നു. அதே ஜெயத்தையும் விசுவாசத்தையும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டியதான பொறுப்பு நமக்குரியது. Let us all look unto Jesus. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യേശുവിനെ നോക്കാം. நாம் யாவரும் இயேசுவை நோக்கி Let பார்ப்போமாக. Jesus restore our lives. അതേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ യേശു മടക്കി വരുത്തുമാറാകട്ടെ. இயேசு நம் ஜீவியத்தை சீர்பொருந்த செய்வாராக. Lord, I failed in so many things. കർത്താവേ, ഞാൻ അനേക കാര്യങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. கர்த்தாவே, பல காரியங்களிலே நான் தோல்வி I அடைந்திருக்கிறேன். know that I don't have victory in my thoughts. അതേ എന്റെ ചിന്തകളിൽ എനിക്ക് ജയമില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. கர்த்தாவே, என் சிந்தையிலே ஜெயம் இல்லை என்று நான் I don't அறிந்திருக்கிறேன். have victory in my desires. എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ എനിക്ക് ജയമില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. கர்த்தாவே, என் வாஞ்சைகளிலே ஜெயம் இல்லை என்று The அறிந்திருக்கிறேன். intentions of my heart is not according to my calling. അതേ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ നിരൂപണങ്ങൾ എന്റെ വിളിക്കൊത്തവണ്ണം കാണപ്പെടുന്നില്ല. கர்த்தாவே, என் இருதயத்தின் நோக்கம் என்னுடைய அழைப்பிற்கு ஏற்றவண்ணமாக காணப்படுகிறதில்லை. It is all because I failed to learn that faith life from my parents. അതേ ഇതിനെല്ലാം കാരണം എന്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ പഠിക്കുവാൻ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാകുന്നു. அதனாலே என்னுடைய என் பெற்றோர்களுடைய விசுவாச ஜீவியத்தை நான் கற்றுக்கொள்ளாமல் Lord, I இருந்திருக்கிறேன். see failures in my children's life. കർത്താവേ, എന്റെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നു. கர்த்தாவே, என் பிள்ளைகளின் ஜீவியத்திலே நான் தோல்வியை காண்கிறேன். It is all because I failed to teach faith to my children in the right time. അതെ അതിനെല്ലാം കാരണം ശരിയായ സമയത്ത് അവരെ വിശ്വാസ ജീവിതം പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാകുന്നു. அதன் காரணமோ ஏற்ற வேளையிலே என் பிள்ளைகளுக்கு நான் விசுவாசத்தை கற்றுக் கொடுக்காதபடியினாலே. Lord, forgive me. കർത്താവേ, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ. கர்த்தாவே, நீர் என்னை மன்னிக்க வேண்டும். Lord, if I do not become overcomer, if my children do not become overcomers, we will be unworthy to inherit your kingdom. കർത്താവേ, ഞാൻ ജയാളിയായി തീരുന്നില്ല എങ്കിൽ, എന്റെ മക്കൾ ജയാളികളായി തീരുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് ഞാൻ അയോഗ്യനാകുന്നു. கர்த்தாவே, நாங்கள் ஜெயம் பெறாதவர்களாக இருப்போம் என்றால், எங்கள் பிள்ளைகள் ஜெயம் பெறாதவர்களாக இருப்போம் என்றால், பரலோக ராஜ்யத்திற்கு நாங்கள் தகுதியற்றவர்களாவோம். Lord, we failed to learn this faith life from the parents and forefathers. Forgive us. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും ഈ വിശ്വാസ ജീവിതം പഠിക്കുവാൻ പരാജയപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. கர்த்தாவே, எங்கள் பெற்றோரிடத்திலும் முற்பிதாக்களிடத்திலும் இந்த விசுவாச ஜீவியத்தை கற்றுக்கொள்வதிலே தோல்வி அடைந்த காரியத்தை நீர் எங்களுக்கு மன்னித்தருளும். Very soon Jesus is going to appear in the mid sky. അതേ എത്രയും വേഗം മധ്യാകാശത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു. சீக்கிரத்திலே மத்தியாகத்திலே இயேசு பிரசன்னமாக போகிறார். Without faith we will not be able to meet him. അതേ വിശ്വാസം കൂടാതെ വണ്ണം അവനെ എതിരേൽക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല. விசுவாசம் இல்லாமல் நாம் அவரை சந்திக்க முடியாது. Lord, be merciful upon us. കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ. கர்த்தாவே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். You are the author of faith. അതേ അങ്ങ് തന്നെയാകുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകൻ. கர்த்தாவே, நீரே விசுவாசத்தை துவங்கினவர். Without you we cannot overcome this world. കർത്താവേ, നിന്നെ കൂടാതെ വണ്ണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. நீர் இல்லாமல் இந்த உலகத்தை எங்களாலே ஜெயிக்க Without முடியாது. you there is no victory over sin and sickness. കർത്താവേ, നിന്നെ കൂടാതെ വണ്ണം പാപത്തിന്മേലും രോഗത്തിന്മേലും ഞങ്ങൾക്ക് ജയമില്ല. உம்மை அல்லாமல் பாவத்தின் மேலும் உலகத்தின் மேலும் நாங்கள் ஜெயம்
கொள்ள முடியாது. Lord, your mercies are great. We look unto you. കർത്താവേ നിന്റെ കരുണ വലുതാകുന്നു, ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് നോക്കുന്നു. கர்த்தாவே உமது இரக்கங்கள் பெரிதாய் இருக்கிறபடினால் உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம். Lord, you forgive us and have merciful upon us. കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ച് ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണമേ. கர்த்தாவே எங்களை மன்னித்து எங்கள் மேல் இரக்கம் பாராட்டுவீராக. Lord, be merciful upon us. കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ഉണ്ടാകണമേ. கர்த்தாவே எங்கள் மேல் இரக்கம் பாராட்டு. Do not take away the spirit of truth from our life. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ എടുത്തു മാറ്റരുതേ. கர்த்தாவே சத்தியத்தின் ஆவியை எங்கள் ஜீவியத்திலிருந்து நீக்காமல் இரு. Lord, we look unto you. Increase our faith. കർത്താവേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. கர்த்தாவே உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம், எங்கள் விசுவாசத்தை பெருகச் செய்வீராக. Lord, we remember our calling. We are your bride. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ വിളിയെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ നിന്റെ മണവാട്ടിയാകുന്നു. கர்த்தாவே எங்கள் அழைப்பை நினைவு கூறுகிறோம், நாங்கள் உமது மணவாட்டிகளாய் இருக்கிறோம். Increase our faith and make us all overcomers. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ജയാളിയാക്കി തീർക്കണമേ. கர்த்தாவே எங்கள் விசுவாசத்தை பெருகச் செய்து உமது மணவாட்டியாக எங்களை மாற்று. Lord, we should not be forsaken. We all have to meet Jesus in the mid sky. കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ആരും കൈവിടപ്പെട്ടു പോകാതെ വേണം ഞങ്ങളുടെ മധ്യാകാശത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിന്നെ എതിരേൽക്കുവാൻ ഇടയാകണം. கர்த்தாவே நாங்கள் கைவிடப்படக்கூடாது. மத்தியாகத்திலே இயேசு பிரசன்னமாகும் பொழுது நாங்கள் உம்மை சந்திக்க வேண்டும். Lord, you help us all to understand our responsibility. ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ. கர்த்தாவே எங்களுடைய பொறுப்புகளை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. Lord, you teach us the life of Mother Eunice and Mother Lois. കർത്താവേ യൂനിസിന്റെയും ലോബിസിന്റെയും യൂനിക്കയുടെയും ജീവിതത്തെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുവല്ലോ. லோவிஸாலும் யூனிகேயாளுடைய விசுவாச ஜீவியத்தை நீர் எங்களுக்கு கற்று தந்தீரே. You help us to teach our children that faith. ആ വിശ്വാസത്തെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அந்த விசுவாசத்தை கற்றுக் கொடுக்க எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. We should not be defeated by the worldliness. ലൗകികതയാൽ ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുവാൻ ഇടയാകരുതേ. இந்த உலகத்தின் காரியங்களால் நாங்கள் தோல்வி அடைய கூடாது. We have to hold the words of life. We have to shine in this world like stars. അതേ ജീവന്റെ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ഈ ലോകത്തിൽ ശോഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ஜீவனுள்ள வசனங்களை நாங்கள் பற்றிக் கொண்டவர்களாக நட்சத்திரங்களை போல இந்த உலகத்திலே பிரகாசிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. Give us the love of the truth. ആ സത്യത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. சத்தியத்தின் அன்பை எங்களுக்கு தந்தருளுவீராக. Lord, we look unto you. കർത്താവേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നു. கர்த்தாவே நாங்கள் உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம். Increase our faith. കർത്താവേ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമേ. எங்கள் விசுவாசத்தை பெருகச் செய்வீராக. Guide us to live the faith life and the victorious life. വിശ്വാസ ജീവിതവും ജയകരമായ ജീവിതം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തണമേ. விசுவாச ஜீவியத்தையும் செய்யும்படி நீர் எங்களை நடத்தும் ஆண்டவரே. Let us all look unto Jesus. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നോക്കാം. நாம் யாவரும் இயேசுவை நோக்கி பார்ப்போம். Hallelujah. Hallelujah. விஸ்வாசநாயகன் இயேசுவை நோக்கி நாம், விஸ்வாசநாயகன் இயேசுவை நோக்கி நாம். பாரமெல்லாம் முருகப் பெற்று பாவமும் விட்டிடுங்கள், பாரமெல்லாம் முருகப் பெற்று பாவமும் ஓடிடுங்கள், லாக்கிலேக்கு பாக்கியமாம் விருதினாய், ஓடிடுங்கள், லாக்கிலேக்கு பாக்கியமாம் விருதினாய், நித்திய 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 காலமாய் கிறிஸ்துவின் காந்தையாய் நாம் தேஜஸில் தன் கூட வாழுமே, தேஜஸில் தன் கூட வாழுமே. விஸ்வாச வீரன்மார் கிலோகம் யோக்கியமோ, விஸ்வாச வீரன்மார் கிலோகம் யோக்கியமோ. വിശുദ്ധന്മാർക്കും ഒരിക്കലായി ലഭിച്ചതാം വിശ്വാസത്തിൽ, വിശുദ്ധന്മാർക്കും ഒരിക്കലായി ലഭിച്ചതാം വിശ്വാസത്തിൽ പോരാടി ജയമെടുത്ത് വിശ്വസ്തരായി നിൽക്കണം, പോരാടി ജയമെടുത്ത് വിശ്വസ്തരായി നിൽക്കണം. വിശ്വാസ വീരന്മാർക്ക് ലോകം യോഗ്യമോ, വിശ്വാസ വീരന്മാർക്ക് ലോകം യോഗ്യമോ. വിശുദ്ധന്മാർക്കും ഒരിക്കലായി ലഭിച്ചതാം വിശ്വാസത്തിൽ, വിശുദ്ധന്മാർക്കും ഒരിക്കലായി ലഭിച്ചതാം വിശ്വാസത്തിൽ പോരാടി ജയമെടുത്ത് വിശ്വസ്തരായി നിൽക്കണം, പോരാടി ജയമെടുത്ത് വിശ്വസ്തരായി നിൽക്കണം. വിശുദ്ധന്മാർക്കും ഒരിക്കലായി ലഭിച്ചതാം വിശ്വാസത്തിൽ, വിശുദ്ധന്മാർക്കും ഒരിക്കലായി ലഭിച്ചതാം വിശ്വാസത്തിൽ പോരാടി
വിശ്വസ്തരായി നിൽക്കണം. പോരാടി ജയം എടുത്ത് വിശ്വസ്തരായി നിൽക്കണം. വിശുദ്ധന്മാർക്കൊരിക്കലായി ലഭിച്ചതാം വിശ്വാസത്തിൽ, വിശുദ്ധന്മാർക്കൊരിക്കലായി ലഭിച്ചതാം വിശ്വാസത്തിൽ പോരാടി ജയം എടുത്ത് വിശ്വസ്തരായി നിൽക്കണം. 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 Shudaba kadaba tudaba kadaba non tuda shudam kadaba non tuda shudaba kadaba ban kadaba no yudam kadaba non tudi kadaban shudaba katuda shudaba kadaba 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 tudaba katudaba katudaba no shuda kadaba non kada tudi kadaban shudam tuda vibikidana man tudi kadaban shudam kadabana raba katuda Shudana Rabagadabana Mandidi Bigadaban Kadamana Rigadidi Gadabo Shudan Tada Ribikidan the Dayudan Kada Ribikidan the Bigadabo Shudan the Dikida Yudan the Bikidabakatuda. Hallelujah, hallelujah. If we look unto Jesus, നമ്മുടെ യേശുവിനെ നാം നോക്കുന്നുവെങ്കിൽ, நாம் இயேசுவை நோக்கி பார்ப்போம் என்றால், His light will enlighten our eyes. അതെ, അവന്റെ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ, അവന്റെ കണ്ണുകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ His light will enlighten our eyes. അവന്റെ വെളിച്ചം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാകും. அவருடைய ஒளியானது நமது கண்களை பிரகாசமடைய செய்யும். If there is light in our eyes, our body will be full of light. അതെ, നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വെളിച്ചം കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവൻ വെളിച്ചമുള്ളതായിരിക്കും. நம் கண்கள் வெளிச்சமுள்ளதாய் இருக்கும் என்றால் சரீரம் முழுவதும் வெளிச்சமாய் இருக்கும். We will have a perfect victory over darkness and over all the works of darkness. അതെ, അന്ധകാരത്തിന്മേലും എല്ലാ അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ മേലും പൂർണ്ണമായ ഒരു ജയം നമുക്ക് കാണപ്പെടും. அப்பொழுது அந்தகாரத்தின் மேலும் எல்லாம் அந்தகாரத்தின் கிரியைகளின் மேலும் நமக்கு ஜெயம் உண்டாயிருக்கும். With that light we will be marching toward to inherit that city or the kingdom which is full of lights. അതേ, പ്രകാശപൂരിതമായ നഗരത്തെ കൈവശമാക്കുവാനായി ആ വെളിച്ചം മുഖാന്തരം നമുക്ക് മുന്നേറി ചെല്ലുവാൻ കഴിയും. அந்த ஒளியினாலே ஒளிமயமாய் இருக்கிறதான அந்த நகரத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படி நாம் தைரியமாய் முன்னேறி செல்ல முடியும். In this morning our God enabled us all to look unto Jesus, which is the true light. അതേ, യഥാർത്ഥമായ പ്രകാശമായ യേശുവിനെ നോക്കുവാൻ ഈ രാവിലെ സമയം നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിച്ചു. மெய்யான ஒளியாகிய இயேசுவை நோக்கி பார்க்கும்படி இந்த காலைவேளையிலே கர்த்தர் நம் யாவருக்கும் உதவி செய்திருக்கிறார். Jesus have enlightened our eyes and our whole body. അതെ, യേശു നമ്മുടെ കണ്ണിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു, നമ്മുടെ മുഴുവൻ ശരീരത്തെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായി. இயேசு நமது கண்களை பிரகாசமடைய செய்தார், நமது முழு சரீரத்தையும் பிரகாசமடைய செய்திருக்கிறார். As he is in the light, we all will walk in his light. അതെ, അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പോലെ നാം എല്ലാവരും അവന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുവാൻ ഇടയാകും. அவர் ஒளியிலே வாசமாய் இருக்கிறது போல நாம் யாவரும் ஒளியிலே நடக்கும்படி கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வார். We will go forward as overcomers. അതേ, പടിപടിയായി നാം ജയാളികളായി മുന്നേറി ചെല്ലുവാൻ ഇടയാകും. நாம் படிப்படியாக நாம் ஜெயம் கொண்டவர்களாக முன்னேறி செல்லும்படி கர்த்தர் உதவி செய்வார். As we go forward, we all will be growing unto the perfection of Jesus. അതേ, നാം മുന്നേറി ചെല്ലുന്തോറും കർത്താവിന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്കൊത്തവണ്ണം നാമും വളരുവാൻ ഇടയാകും. நாம் മുന്നേറി செல்லும் பொழுது நாம் இயேசுவினுடைய பூரணத்தை அடைய உதவி செய்வார். When Jesus appear in the mid sky, we all will be like unto him. We all will meet him. അതേ, കർത്താവായ യേശു മധ്യാകാശത്തിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അവനെ പോലെയായി അവനെ എതിരേൽക്കുവാൻ നമുക്കും ഇടയാകും. இயேசு மத்தியாகத்திலே பிரசன்னமாகும் பொழுது நாமும் அவரை போல இருப்போம், நாம் அவரை சந்திப்போம். In this morning our God is working in our lives and preparing us all for that glorious day. Let us praise God. ഈ രാവിലെ സമയം നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആ മഹത്തരമായ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഒരുക്കുന്നതിനാൽ ചേർന്ന് സ്തോത്രം இந்த ചെയ്യാം. காலவேளையிலே கர்த்தர் நம் ஜீவியத்திலே கிரியை செய்து அவருடைய மகிமை நாளுக்கென்று நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறபடினால் நாம் சேர்ந்து ஸ்தோத்திரிப்போம். Stotharam, 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 stotharam. For all the words of God and counsel, let us praise God. എല്ലാ ദൈവവചനത്തിനും ആലോചനകൾക്കുമായി നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. கர்த்தர் தந்ததான வார்த்தைகளுக்காக அவருடைய ஆலோசனைக்காக நாம் சேர்ந்து ஸ்தோத்திரிப்போம். Stotharam, 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 stotharam. God should help us all to remember his word, meditate, practice it, and live accordingly. Let us praise God. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെല്ലാം ഓർത്ത് അത് ധ്യാനിച്ച് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കേണ്ടതിനായി ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. அவருடைய வார்த்தைகளை நினைவுகூரவும் தியானிக்கவும் அதை நம் ஜீவியத்திலே பயிற்சிக்கவும் கர்த்தர் தாமே நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக நாம் சேர்ந்து ஸ்தோத்திரிப்போம். Stotharam, 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 stotharam. For the blessing of the youth meeting,
evening service and the morning devotional service. Let us praise God. യുവജന മീറ്റിംഗിന്റെയും വൈകിട്ടത്തെ കൂട്ടത്തിന്റെയും നാളത്തെ സഭാരാധനയുടെയും അനുഗ്രഹത്തിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. வாலிபர் கூட்டத்திற்கும் மாலை நடக்கிறதான கூட்டத்தின் ஆசீர்வாதத்திற்கும் நாளை பகலுள்ள ஆராதனையின் ஆசீர்வாதத்திற்காக நாம் சேர்ந்து ஸ்தோத்திரிப்போம். Stotharam, 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 stotharam. For all the blessings of God upon us in this morning, let us praise God. ഈ രാവിലെ സമയം ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. இந்த காலவேளையிலே கர்த்தர் நம்ம மேல் பொழிந்தருளின எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்காக நாம் சேர்ந்து ஸ்தோத்திரிப்போம். Stotharam, 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 stotharam. Giving all the praise, honor and glory to the living God and praise God. എല്ലാ മാനവും മഹത്വവും പുകഴ്ചയും ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. എല്ലാ തുതി ഘന മഹിമയും ജീവനുള്ള ദൈവനുക്കേ എടുത്തുകൊണ്ട് നാം ചേർന്ന് സ്തോത്തിരിപ്പோம். Stotharam, 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 stotharam. Let us all praise God the Father, Son and Holy Ghost. പിതാപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവത്തിനായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് സ്തോത്രം பிதா ചെയ്യാം. குமாரன் பரிசுத்தாவியானவராகிய தேவனை நாம் யாவரும் சேர்ந்து ஸ்தோத்திரிப்போம். Stotharam, 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 stotharam. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, നല്ല പിതാവേ, സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ വർഷവും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ദേശത്തെ സ്നേഹിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൺവെൻഷനെ ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായി നൽകിയതിനാൽ സ്തോത്രം. നടന്നതായി കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസത്തെ മീറ്റിങ്ങുകളെയും കർത്താവ് ഭാരമേറ്റ് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തതിനാൽ സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ആദ്യമന്തമായി ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തിയെ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ദൈവമായിരിക്കാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ശക്തിയെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്, അങ്ങയുടെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ, കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറി പോകാൻ കൊണ്ട് ദൈവം സഹായിക്കേണ്ടനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് പോൽക്കാലവും കർത്താവിൻ്റെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെയും കൃപയും പ്രാപിപ്പാൻ തക്കണോട് നിങ്ങളെ സഹായിച്ചതിനാൽ സ്തോത്രം. ആത്മാവിൽ പാടുവാൻ, കർത്താവിൽ സന്തോഷിപ്പാനും ബലപ്പെടുവാനും അവിടുന്ന് കൃപ തന്നതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ മരുഭൂമിയിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്കിടയനായി, നല്ല ഇടയനായി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമായി ഞങ്ങളോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കാലുകളുടെ ഇടയിൽ പോകാതിരിപ്പാൻ തക്കണം കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ഞങ്ങളെ താങ്ങി ഓരോ നിമിഷവും നടത്തി വരുന്ന വഴികൾക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കടന്നു വന്ന ദൈവജനത്തെ എല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചതിനാൽ സ്തോത്രം. തുടർന്ന് കർത്താവ് ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമായ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഭൗമിക നന്മകളും നൽകി കൊടുത്ത് ജയത്തോടെ നടത്തേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിഷയത്തിന്മേലെല്ലാം കർത്താവ് മറുപടി നൽകി സഹായിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയവർദ്ധനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സ്വർഗീയ ആലോചനയും തിരുവചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഓട്ടം ഞങ്ങൾ സഹിഷ്ണുതയോടെ ഓടുവാൻ തക്കണം. വിശ്വാസത്തിന് നായനും പൂർത്തിവരുത്തലുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം നോക്കുവാൻ തക്കണം ദൈവം സഹായിക്കണമേ. ഇടുക്കുവാതിലൂടെ സഹിഷ്ണുതയോടെ ഞങ്ങളെ ഓട്ടം ഓടുവാൻ തക്കണം ദൈവം സഹായിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിൽ നിന്ന് വിശ്വാസം നൽകി തരുന്നതായ വചനത്താൽ ബലം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുവാൻ തക്കണം ദൈവം സഹായിക്കണമേ. വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുവാൻ കൃപ തരണനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്താൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ തക്കണം ദൈവം സഹായിക്കണമേ. വിശ്വാസം ഞങ്ങളെ ജയാളികളാക്കി തീർക്കുന്നു ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ ഞങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കാൽ ആ സ്വഭാവവും ഇരട്ടി അഭിഷേകവും പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുവാൻ തക്കണം ദൈവം സഹായിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒരുക്കുവാൻ തക്കണം, ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തക്കണം ദൈവം സഹായിക്കണമേ. പിതാക്കന്മാർ പിൻപറ്റിയതായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മാർഗ്ഗത്തെ പിൻപറ്റുവാൻ തക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്താൽ ഈ ലോകത്തെ ജയിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കുന്ന അവകാശത്തെ പ്രാപിപ്പാൻ തക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടതിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. കേട്ടതായ വചനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമേ. തുടർന്ന് നടക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം കർത്താവ് ഭാരമേറ്റ് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കും. എല്ലാവരുടെയും മടക്ക യാത്രയിൽ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. വരവിനായിട്ട് ഒരുക്കി കാത്തുകൊള്ളും. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. Now the grace of our Lord Jesus Christ, love of Father, and the sweet communion of the Holy Ghost be in your spirits till our Lord Christ Jesus returns in his glory. Amen. Hallelujah. Hallelujah.